Dinong sa rumah dua, day nang nahuhalong ihamion. Reading do hami di son. Salu na akapaparan ni na dua-dua namion. Ala dia mang, tubason. Nang doon dasar-dasar nami na dua-dua namion, ang giat tuzulun nari haduan. Boy songon, kajang ni umurin na dua-duan. Kajang ni umur nami salu na tinading di na dua-dua namion. Di nang makadasandasi kami di na dua-dua namion. Asa horas damang, paune ula-ulami. Horas sami salu na hasuton di son. Anak boru beri ibeberi salu na. Dupaso namang, upasat kami tu damang, napurat tiar. Jalo damang. Rosa. Pasak matu padet tak. Sono namang da. Tiroy hami amang. Nahurang lobi sadok ko pasahat tu damang. Asa horas damang, horas sami salukna. Tiroy hami amang. Gabi horas. Abu ita makatai amang su. Gabi horas. Pokok pitar. Mangsu nami di son di batuhamu songon pinggan nahut. Tuhami songon padi musimuna. Nia peo sige di atas ni sopo. Nang salah kami manise. Nang pitakas binoto. Gabi horas. Dia asa dia mah lak na, dia mau nok na. Dia mahata na, jela dia manidok na. Takas masuk nami merbubuat. Gabi majalah horas dia muna para musik nami. Dinahu pasat nami di son ima pinggan nahut asagit hot panggaben hot par horasan. Upasat nami do si napurat tir. Asagit terhabi tu juru karena kuzai. Tu si pasat nami do ima ringkit situ suara. Ima si tio asagit tu hami na tinading ni tuan nami on. Amang namalo nami. Gabi Asagit songon hata nami nakaningan ini tujulon nyari. Asa rabot dahulu di kami, jumpa na huzara kami di sinading ni tuan nami on. Asa horas matutua kabar dalan-dalan. Mangopan ang pertiga-tiga. Gabi nahula kami, sinur na pinahan nami. Tung na mga luliak kabar kaya jope, nila tua mbak tabba di pangkat di kami salu na tinading ni tuan. Pagidon nami amang namalo nami. Asa horas damang mangulaw mi. Horas sami hasuton. Inamanuk kupe namalo nami. Imalak na, imaurok na, imahatana, jala ima nanidok na. Gabi matutu jala horas dia musuh nami. Nung gabi tung takas tutu su nai merbobua. Dia balap bason. Tong dohon nami masongon. Dal nang pinasahap na tu kami pada musim muna. Songo pinggan hot. Asa hot matong dia mu parsaulian. Hot ma panggabian dia mu dipudian ni dainangon. Matutu. Dohot boras pir matong poki bau persalongan pir matong ton imuna salud tinading ni dainangon julu-julu madalan di pangomongan Matutu. so dohot demba manier asa tiar matong dalam muna tu julu tiar dalam muna tu jai doho ringgi sita syara asa tio matong bual tahun muna di pudian ni dainangon atau su nami Gabi abang. Rapan po survey hami dang piga tu lata akan po survey hami dang piga boto hata asa dohon nami asongon sul-sul penima tua habang siburuk songgot tu bea hors matuk kamu suhut song ni nang padi muna sinarea Matutu. asa tapule si bagading batung di atas ni perundingan hors mahamukan marah-maranggi asal matutuk kamu marsi pai ring-ringan Matutu. asa betul kami suhut nami sa matong solu sa matbotean sa matu tikaras di banda di dainangon sa matukom tu pangabian jala sa matu par horasa Matutu. tong su nami asa di bek kami songon ruhuruni uning-uningan nami dalat tamartan yang tuang taribata Gabi abang. ho mamudi ngana muna dung si pulanon robe boba nam tuang butina Gabi abang.
Horas. 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 Awe huruti kami abang. Ipasatay matu musuh. Oke kami horas. Semua buru ate. Setiap ate nang napala mga lulu mapurium puna korondang ate. Gabi kan. Sabudi kami perligo. Semua buru do pahapo mari. Natinading ni na tuwa namin. So Panginoon namin nagkaningani domang ang giya mamartirang berbili kamat tadi bata. Ang giya tujulan nero saya gumatjak sinumurin na tuwa namin. Umur nami sa luho na. Asa giya dapok na hululi kami. Jumpa na huzala na kami. Marhiti paso-paso dituan ni. Yung paso piyamang namalo nami. Aneng marotor mahami di son akka sa luho na pinoparin ito tuon. Asa bet namang majolo. Kundang mulai. Asa giya mula gabi. Mula horas. Wala natin amang nawala nami, ebet damang be, gundang mulai-mulai. Tung dia amang, salah mangalaka, salay pamereng, salay parekil kami, di pertuan ni natuwa nabon. Beda mang jo, kundak sobay, asa marang sobami, turaja na liat na lolo. Beda mang naho partisi. Amang namalanomi, ebet damang be kundak sobbe. So doon natin, kita nang mga liyak do da, kita sisa dia liyak do sudi. Dang dia beda namin to habak keburu namin da, rapat mga liyak do kita sudi da. Oke, amang namalo namin, ngadibet damang be kundak sobbe. Totong no, pertangyak kami tutuhani, asa lihat gawe, lihat parhorasa, dihamin na tinading dia tutu na. Beda mga jo kundang lihat iba.
nami huber kami do di bagastikon di pertuan di dainang namion anggia ma di pudian nyari lemu sadar rohana nami saluna da tidak ding nene tujuan namion tung dia karya renak selfie adong na orang lobi di hami kana warangki peda mangjo kudang na hobar susi asa mar si kanjo hami bah namala nami peda mang na hobar susi. Mulate gabe jala horas teh. Bono tu kita be barjoloro, mamolu bolu perut teh wada rohatna. Barang nak kalaki du barjoloro, kita be barjoloro gabe horas. Abang nama lo nami. Gabe. Kuber kami do las rohan nami do kami hazubuton anak ni denangon dohot akaborukon do akahelakon di las rohan nami on. Anggia mbak tujulon narion. Saya lam di tempat dua mas sadari hari kami. Marhite pasu-pasu ni Tuhani dawot nahu lulu kami jala jumpa nahu jalan kami amang nama lo nami asal giat dawot nauli bersu akaburu namion akalai namion akai boto namion bera namion asal polo kami jo akara jari bang buru namion do buru namion bedamang mo jo nahu partusiba.
pasadot kenai behita teh. Pasahat majodoh mo ka hela bere saluna do kabaromain. Jadi mau lihat ima dia muna rajani ula-ula nami. Sasitong nanyan. Kami di rojung ulu marsoba tua kerajai. Alai malas terohan nami. Dia batikyor jumulu roa kerajai. Jadi di baltikyope ang parmusik nami neng rohami marsoba turaja ni hula-hula nami di baltikyon kay majamang gudang mulai jadi orang jo. Sa sitong na niyan, pabereng-bereng kami doon natutuan namin yun. Ada kaya kami marhusik ba? Beda mga jukut aku sibisi sa marhusik kami doon natutuan namin yun. Gabung dah, gabung dah. Ya, dilakon.
jadi malah tema kami masalah horas hati. Alas murubu ini kan asa taber kita nih kusarudu marsugut. Acara keluarga nih yang bawa aku bola kira-kira malam mau mata bain. Asa terus kamu kan noda, terus kamu acara keluarga dah. Kita marsugut tuh dulu, oke? Amang nama lo nami. Mulai tema. Ngahuru kami be. Tinopar ni dah tua-tua namion. Alani amang nama lo nami. Nang manotori kami. Si pulan nami mah tor nami di Bagastikon. Idok na tua-tua. Tinahum multio binatu panohatan. Pedamang masih tua-tio. Api kodang mah tua satan na. Harus semanggi. Angak tak. Jadi hubereng di pintu halak tulang ngasan yang ro halak tulang. Ati buah tulang. Tulang. Ati buah dong ning acara muna tua makna mion tibo tomunon. Kupasatai pertikian tuamu tulang. Riding johamu ison akalay nami pinopar ni naboru nami dohuk boruna bere ibeberena. Dok nama tua cuma nama ropak suhi niula dalam ninggolu siganu pari. Di sojong-jok kami hula-hula marga sinaga maka lason parsaur matuau ni naboru nami ima iboto nami. Asal las rohani bere nami dapok ngolu di dia pe nasida didongani tuhat tare bata baik namang godang mula-mula marmula gabe marmula horas. Matutupat dia nami nunga marmula gabi marmula horas asa hujet jati hami jonak boru nami imai botong nami asa bain mamnang godang liak gabi godang liak horas laspai namang godang liak Gabi horas. bain mamang baik.
as rohamuna mengadupi hami. Opartusima laiku pinopar ni naborku, pinopar ni ibotonami. Rap dohami dison namaramarangi, tarlumuobi tulang muna na tulang muna. Atong namalo nami. Asa tunggang gia di bagasa tamyang nami. Di pinopar ni naboru nami imay boto nami. Ang gia didongani Tuhan lahu mangulahon. Pesta persaur majual ni naboru nami. Bai joamang godang diami godang pol-pol. Asa hupol hami bere nami dohot ibe bere nami nang dohot paupu nami. Bai namang godang pol-pol.
Ala saya pabor hatami jo na boru namion. Bay man jo musik na misir maham na mijur. Piso
patut na mariboto dok na marnaburu asang giyak ma di tamyang nami di jalu Tuhan di siamun di Tuhan imana boru nami molotung sumber dia baka ulang mersugut amang boru le itoku totong ma Tuhan nama ni Roy dohot nama dongani hamu lau mangulahon terlumuwi pesta parsaur matuan na boru nate ima sidohnon nami tuhamu le nami dohot iboto nami ibere nami sidok boti hami siap ulah-ulah muna wah amang burung ngaboyu calo hami asasatan ne om mana acara demi acara persirangan di hami bolon ngarsu ditur nyari dang adong be waktu ala buanot tado na burungon tubo na pasogi ateh jay nama lo nami didos ni roa nami namar hula-hula namar buru ang giat di tamyang nami do ilas ni roa nami aka ulau di hari tiur nyari mersugut pesta persahormatuan na boro nami totong merdalan didongani pate nami atong namalon nami di tahu ay natio di baik tu panuhatan baik si titio las padomu tu hasatan baik namang godang hasatan horas 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 upasat kami mah tu rajanya mangboro nami Rovenan hali sucugi lau makara posoluki olo Tuhan parhatasa mandok hatana ikosa sai saudoi sai saudoi sai saudoi dambe mabiara audisi mamaluga hosoluki ai Tuhan kudongaki ai tunggoda pemusuki nama karamong soluki sai daudoi sai daudoi sian lampuki agong marlo dong dong soluku dulabu mandapon non sus goi He
Bema biar audisi Mamaluka honsoluki Hai Tuhan Gudangaki Hai tunggoda bemusuki Nama karamong soluki Saidau doi Saidau doi Siang lambuki Abong marlo jonggo soluku Tulabu Panasona Naso adong beda pota susani Ulos tusi mapardalanaki Iring susah tusi Sifatana lorong doa sohaluga galup bagi tu diama favorusaki hikap kutio toto Yesusi sifatana lorong doa sohaluka galubangi dunia borusaki hidup kutio toto
Penan hali sutungi lau makarang posoluki olo Tuhan parhatasa mandok hatana ikosa sai sao doi sai sao doi sai sao doi dambe mabiara audisi mangaluga hosoluki ai Tuhan kudongaki ai tunggoda pemusuki nama karamong soluki sai dau doi sai dau doi sian lampuki Hagong marlo dong dong soluku dulabu mandapon non sus goi lorong roa so halunga halu pagi diama Bima biara audisi Mamaluka hosoluki Hai Tuhan Kudongaki Hai tunggoda pemusuki Nama karamong soluki Sai dau doi sai dau doi
sana lorong doa sohalukan galubangi dunia mah boru sakit hidupku dia toto Yesusi hidupku dia toto Yesusi. Ku malu jangan kalah robenan hali sucungi lau makarang poso luki olo Tuhan parhatasa mandok hatana ikosa sai saudoi sai saudoi sai saudoi dambe mabiara audisi mangaluga hosoluki ai Tuhan kudongaki ai tunggoda pemusuki nama karamong soluki sai daudoi sian lampuki Agong parlo jondo soluku dulabu Anasona Nasoado beda potka susah adi Tulus tusi tampar dalanaki Lau mandapo Goi lorong roa sohalungan galubangi dia mah boru sakit
bukit Ako marlo jonggo soluku Tulabu Hana sora Nang so adong beda pota susani Uros tusi mapardalan aki Iring ke susah tusi Sifatana lorong doa sohalugan garuk pagi tu diama ha porusaki hingga putih Kona tulang na dua-dua nang panggulan huria alam nang udusan tanaman idol kawan alai idol rohana menanak katulang ataupun jubol majo kuasa kami napurat siat nami asa biar darah sidaranan nami tuari akan nama ini sungai lima panggilan nami tulang atau baru patah manusia guna mampu saja tidak bang baru paham manusia tubuh natural tidak bang baru paham manusia tu panggilan huria baru paham manusia guna dua-dua namanya rohita ala nom musik yang tak pada datang nanti usaha time atau hakul panggilan berenai Ini Mahitasiat buku ED nomor 227 ayat sada tahap bodi 2. Dihamuamang tamuinang na hinahulungan di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus terlumuhi dihamu keparan ni inang natangulungi opurointan burung sinaga hata di bataan di turpung kotuhita sederion iman antar surat di 2 Petrus bidu sada ayat 80 2 Petrus bidu sada ayat 80 hujah hamad
Tilehon hagogoon ni hadibataon naido tuhita nasa natau hangoduan dohot hadaulaton marhites yan naong tatad da ibana na magjuhita inorhon ni hasangapon na dohot hadig ganon na sa tiri di bahasa Indonesia hujaha karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Songoni mahata ni debata martua mana tu mangun hata ni debata jalan nopio. Amin. Mari dimahita siat buku nomor 530 ya sadar 22. Jehovah di bata amanami na maringanan di atas salut. Upuji upasang pamimawala Tuhan. Disudi dengan dibasam na sa toktong mangiring-iring dari nagtugin namin. Kami di bahasa Rasulullah di hati haon. Ima di selepan moding ni ibu takpo. Saluna kala Tuhan na pagkalik menukot pinupana saluna pasal kami itu tanganmu asa tu demi mga radanya sida asa na kayo terlalap menuruan sida dan memikirkan ngulunin ibu tukon Tuhan postur doa nami dan adong sesuatu patungau saluna disebut batu samu alanya lamang ngulu saya dosa nami nagudami Kalau terabat pas-pasun dari pasal itu merupakan salutnya oleh Tuhan. Lima mukta pulau nun. Kalau mobil juga sadarion. Kalau pengguna bertukun, belasan sore, kalau nak sempatnya sudah pungu bagi asyik marhamnya Tuhan. Masih itu dimutu dukul bagi orasi ramoti salutnya akan kami disorot. Mengontak keluarga. Di bahasa sadarion sama lebih sonang dalam bajuk pun udah sadarion. Ada Tuhan udang dipindah ke namin. Ada orang malolo kami sarung sini. Ada di bawah hodo. Kau masuk Tuhan Tuhan. Yang marikoti di bawah sadarion namin. Lalu mentangan namin masih tegurnya namu Tuhan Yesus Kristus mertagi kami semua. Maulah benar Tuhan. Amin.
Ali di bataman namin, o di Tuhan namin na mga lihod dami dihan. Dami di tarikot ko Tuhan. Urinay sa butulan ang kanamarhamaranggi. Jara na maradap si tutudo, holongi, na diswak ko Tuhan, Tuhan marhiti ako po namin. Mga ngali Tuhan, sa deryon ipatupahami, adat sa ormatua tu ina na tu halongi hamil tu reita urusin namin. Alani Tuhan sudi nahupatu paham aka partorting ni ulaun para datang dohot akaw ninguningan saluhut na itu hupatu pahami lahu mamuji pasangan popuan jala totim manasar tu totinan molo hupatu pahami adati asa bui lang hutadahami kolong mo marhiti-hiti ulaw ni molyate ma diho Tuhan jongjongi maulan namin sa deryon marsangat buwar mo marhiti ulaw namin pasikot tangyang namin ete namin puji-pujian nami, elih-elih nami tuado pamu. Dilarap kami mangiru di tangan yang diajar oleh anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan songonon. Hari amanami dari berbincang, saya dengan bagian warbamu, saya rohani rajamu, saya sama malam rohani menurut kamu semua dari berbincang. Dengan Tuhan saya dengan Tuhan sekali, saya sama bersama semua dari sana. Hidup saya dengan berdosa kami. Mula kami berjuang pada mana yang mengaku, ayo orang jauh, doa kabur, doa yang sangat sering milikna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, tolong ni rohani di batakan. Dohot para seorang itu di perbendia, mat bangani hamu saluhut. Amin. Amin. Anau dilakkan bukit kemuna amang, dinamangkuhi jodoh nami. Laut apa dipikir kita masa dulu lama akan dibaca dengan nama pernoy rohanawi. Alami bertong kami manfaat selama bulan rohanawi. Asa tumbuh kamu hati dengan nam dan mana asa budi karabul nang rohanawi. Roto sama ni pertama kata maulati kami. Orang semahamai, orang semahami, orang semahi kasar rusak. Jadi semua ini mah dihamu berunai. Patuduh kamu maengan nalihat perpamulan di Korea, langsung baik kamu tio dalam inomon tidak kotima. Kupoha, dapat cikok masuk hubungan, dia ada benokta, baru setuju dan tidak. Oh, begitu. Jadi semuanya pada umur Raja Sindaga, ada nama nasi orang Pakatulang, mate masa kami lapak dikinap kamu. Masa-masa kamu terus parpudi mengurus kamu di Dainango. Pada benar maulusnya berkumpul. Bisa doa sebenarnya punya apa? Orang-orang itu mengdoa itu salam. Orang-orang itu sebentar. Akan punya semua. Ini kalau ada menyesal asal sangat luar biasa. Semua ini masih lakukan itu.
Kamu mana? Ilo tutu na boru. Om masih kami ulus terkuli, ulus sabut. Senggir ma tujuan narion. Mana boti mana uli nari kemon tuak kapino parmu. Ini masalah ini mata nami mau datang. Apa yang mau boras? Betul boras mah. Boras. Ah, iya. Keluar. Boiro. Ini si maju. Kamu saro baru? Buru nak keluar. Dia mau ya tak ada dosa. Suli pasangan tahu Roko batang tigo to namyo Nalaho gabi Siyo na tujung na bata betul hatay Jubolo nga di amok kabiri namin Pinoparni Ibo to namyo Tumuran namin Mula bagi Tuhan Kalungan nga di mo pinoparni Ibo to namyo Beri namin ang paupo namin Takas do ibiri kami Di rikyo ni roha muna di halujang muna Nama puan Natuwa-tuwa muna, katoras muna Dibikiri hamu da salud na buwa asasya Jadi berhiti imat kabere Nang kapawat po namin Posorohan namin, berhiti katanyang namin Sa diliyo Tuhan magugubi hamu sa luhuk na Pinopar ni iboto namin Lau mangulaw at kasulaw mo Dapat maapka Babagan na lobak Hindi ito hamu mariana at kabere namin do po po namin So ini mahatas siya abi tulang po na pagkakabere Jadi dili tapi Lau pasahaton ulos bokok bata itu disandrolo kami sian na mamupul bona tila lau pasahaton bokok bata oma itu sio mumanang na sauk mu mendapat tutuhat tay meritay mo ito Asi maruhan itu hati, merida katang yang nabi Dia yung may lutokku Kita kasih abonay Maring kalau pasu-pasu mahuto Ya kanyon Pinoparamuan na kabere namin Ang akapokpo namin Ima siro namin Asal asma Rohanya ka Berekon Nang akapokpo namin Marite na pinasahat namin Hiyong ito Managsaksama na natutuwa kayo So lima atas yang hamil Duo ito makurasi ba atas ayam Dia tabuk parang Tapi apa? Halo Suruh bapak Ya, ayo dipakai Jadi, mulai teman Iya, oras terus. Jadi morati ma dihamu ulah-ulah nami sinaga akatulang morati gudang dohoran nami dihamu isialah harajun rohamu sinamangguhi judu nami langsung sebut apa dari jod di pasangan tamu ulos parpuri tu inang namyon ulos sabut siasi matutu raya Tuhan mana pun akan nuli mana pun akan nalinggam ma Tuhami pinoparna rasong ni marihamu kwa tulang sideba mengatakan bila hati tulang akan hurang nilai hampir kamu pokok wadang turung rumah nilai nawa alam ini masih doon namin Tuhan makatulang ataupun ketemu tang yang mula asa gabi makokop akan nauli makokop akan nalinggam ma Tuhami tu pinopar nilai nawa alam yang katulang bahwa rasa mau bahwa rasa hani orang semahita salurungan butinaplah jadi itu baru nami behau persiapan yang disi semua para ketuh beren ambulan dohong ekornya orang siap
Dari itu daerah nami bere nami be yang maralaman nama borot kasih mau buat naon marang namion asari pahit tadi son. Hampir siapa di Singapura? Semuanya banyak pergi bermusik, modubui, baik kamu abang sebanjur darah ini. Rong lebih ini permusik. Kamu nomor rasira ini muda, lau luar, masuk luar. Oh, tapi tak di pesan dulu sih. Tangan rong lebih. Si baju satu orang. Tahu ini. Soalnya kamu bilang. Jangan dong besi trompet nih. Boy. Langsung, Bang. Baik, boros sih, Oke. Di luar tuh, di luar jalo. Udah kami luar jalo. Oke, hati-hati. Oke, Super siap.
Idea. Holan nama burut turi di pedison. Saya sok kita. Saya ada. Itu? Oh. Helanami. Ngerti bagaimana persiapan bunda dah? Tuhan namin yan naing ayunon namin mak. Ala niya bang bambajo naho partusi. Bana bang. Roy bang. Doh maju amang nang turong asa huta. Alo doh betul. Alo mamang. Jadi parsina bulta di bagas tikyon ido nasida sadama hita popara do putta si raja na bato popara do putta si raja si tepang popara do putta si raja na baton si sarator main na hita wa ado seruata para doli game oras Roma hita tu saruna popara do putta si raja na baton boru bere nang ibe bere. Alu-aluham majamang tuamat tadi bata, alu-aluham tuamat taraja, alu-aluham ma nang tulia na lulu, pa namang adulunan. Bawa dati mamang alang medium satu, alu-alu nami tuamat tadi bata. Langsung kodi alulam tu karaja nang tudonga sahuta
Nuang piamang, arong hata di nama tua do nama dok, syajur mula jadi, syajur mula topa, mula ni rumah juk, nang mula ni rumah gorga. Asa mula isadarion, martabataba ma dihamin nama lambat bisuk, martabataba ma dihamin nama lambat roha. Banyak mang, pamajo godang mula mulai, apa rohahon, mana mang? Ate matutu amang alhamdulillah sabto akap pangiduan nami nuang pe arong hata di nama tua do nama dok borosnya tarasa tiko rata-rata adik beha arong hamin nama salah di hata salah di mangaka asa marsobah hamin tamat tadi bata asa marsobah untuk teraja asa marsobah hamin nak turun kasauta ani bam jamang godang sobai bana mang. Pangiluan nami, adorong suhuru hai pangiluan nami akatulang akamang kepada Muhammad jo dos nyorohan nami. Jadi songono nate, ara nama ngalia nama hita, pompa di jolora, janom mandok masuk. Nosongoni ma dihamu parburun nami, ara nasi sadalia di hita kamang boru, tong manok kamu mengutuk kami, ara diburi nami bahamu mate. Jadi songoni ma dihamu nama nami, arong hata ni nama tua do nama dok. Ditarik hotor lama mureme, disok kami martu menortor uhut nambar lihat gabe, asa gabe tutu hula-hulana, gabe nang boruna, gabe nang beberena, alanya mang, bam majo godang lihat gabe, mana mang?
Bahisa. Dari Tuhanmu ang bornam saluk nate. Alanang masih siu kan nama kami kau dahulamon. Upakai kami baju partikian stokin. Anon tong dopa satu nabi partikian doa mamang baruda. Jadi alanang masih siu kan nama hita. Tidak rohaku. Sianom manu perjudate bolo suhut tong mahot dihudulanda. Dengar surata? Oke. Jadi amang nama ronami. Alanang masih suka nama hamidakan nama hamarangi akan nama dongat tubuh alani amang bama jogo dang naho partusi panama.
Jadi songono nanti kita suhu bolon takas do bereng nang ro hahang kita nanamani untuk kita. Dari roh namin yan kekotong do hita rapak namani uniuk hahang kita pinopan yarja munti rasongoni yang basur do pinopan siraja dapat songoni mapagdah kote jakoman do perjulu mangiuk mandok kamote. Jadi amang namaro nami marbalos do kadauli marbalos do nang akan adenggan bisa kapi rohanami do amang nang mabalos siu-siu ni hahangin nami alani memang baik kamu bajuan naubar anang borha na mahami lau maniuk hahangin nami bana bang do bartusu. Dari sono dihamu awang baru name teh. Olo hami hula mon nunga sikop be marsi siukan. Arane ima ati boha ana sidohonon buna pasatami majo partikia tuhamu. Setabi ate. Sono na teri tak kamara marangga te. Pai masosa jotu borutta
Aladok do tapatu padison ima songon. Ganti ni dengan di paragot ci ima jo dat tabasa ate. Asado srohatta. Baru pendok sasa tuborut tate. Soalnya babangi doan na. Masa? Emoroon tersuhu tuh jo. Terbukti dia maksud tunyan. Toh, bukuson. Liling naik dope. Oh, tidak naik nama. Suruhan nami dia kahudah-hudah mon. Nuang pe antara sedudu hama kahudah nami pasatan majo partiket tuh mamang baru. Kamu tulang nami kerajaan hula-hula nami. Alas sedator terdohita ketulang. Ima tutu. Nuang pe neng Roma hami manoba-nobahamu raja nami. Gawe mang Alai. Mata nama tuan madok dan sudah pudung yang sosakok pelia. Dan sudah uhum ala si beon dan sosadia. Alania katulang raja nami. Molo hora jari-jari 10. Pas 10 saya si mauzuk kami. Roma noba-noba rajai. Las marohani rajai. Gawe tulang. Atong parmusik nami. Neng Roma hami madaboton hula-hula nami tulang nami bain musik naho partusi. Bana bang.
boti na borokku. Huwereng do takas na binum ni hotel tutimi. Anon arong do piacara benon nami Tuhamu. Ido. Gabi tulang. Atau Jadi hati harus kita bangun nama guru. so lima tulang nabui terbek kami. Gabi. Son palas rohani rajai. Gabi. Molo tu songoni benai nabui tolaknya kapargen lengomu lasma rohamu. Gabi. Asa titimban natin opang kulang-kulang pangarahuna. Otik susadia nabui terpatu pakagel lengmon. Asih rohani Tuhan segudang ma pinasuna. Mau date. Songoni macara sak kami pargel lengomuna. Jadi mau date matutu dihamu raja ni parburon nami. Takah tutu hatane nama tuwe do nama dok. Walau marari na bangulah hutul bari garu-garu. Marangisi na sobamar hula-hula ido na dapat pasu-pasu. Gabi tulang. Maro hamu katulang ang baru baru baham hula-hula muna. Alani si dohonon nami. Tabama kenauli, tabama akan naringgan di hamuna. Alani arong hatan nama tuwe na dok. Pinatuk kekudur ma di jurun tabian. Tunga hape diulah kamang boruku seto toma makorhon aga parsa. Matutu. Abang boru syukuran nami dotok kamu. Ada nang roh anak ni hamban baru paham. Wah, roh pihari lama mohon hamban baru. Setiap makatulang, mamereng partikiak kita. Oh, Molo sabe munai nakku jalo hami mai. Tanyang munai ma pasatamu tu hami. Angge ita betu hatta pasu-pasuna ihami pargel lengomon. Mola aja matulang. Atong asa saha nauli saha naringgan hitiu-tiu nama kang baru teh. Gabe tulang gabe. Atong amang nambaro nami tinawa tio binama tu panuhatan. Mama masih tiu las baru mama tu hasahatan. Mana? Tuhut, sibuk sian haibona doh gantungan. Kalau kamu, macam ay, halo, nakarong inganan na binamang baru, atong nado gantungan ni Parsidolida, ay pado inganan na. Halo, ataro matu si salnongan jalo hawate. Halo, baru buat tamu mamuse tagalarukung tu boru nami pariwa muna. Oh non. Baru doh tu bere. Halo, pasak mak. Halo perjabaran dong kasah biate. Jadi tahu duti ma udah tabuse. Tung songo dia pesiberon nami ama. Didok na tua-tua. Otik dang pola sehat tahun, kurang dang pola si pujion. Asa songon didok nina tua-tua. Tua sim nama itu sira. Tutong tina tu gula. Pakemuna tu. Matutu. Horas mahamu. Na tininggal hon ni inang talang song tua. Horas mahami hanggi muna. Matutu. Ditabai boru do berenami. Yo Tuhan, si sada lungo do hita Parsidoli. Amor habe na tua tahun, ba lungumi lungon nami deh. Siang kia matujolon naron. Dihita salu na popara na puta si raja na yabadon. Salam di pasara marohatta. Salam di padomu mayata salu na. Ang kia tubudan nyari. Boy tumarok sanok kita. Popara na puta si raja na yabadoni. Gabi amang gabi. Hobar tu sima Parsidoli. Adong do hubok kami di son. Son gatini sikat ni dan di pargoci. Moratuk songono pe Parsidoli na boy terpasat kami. Otik nang apala hataon. Gudang apala bujion. Posrohan nami siya nakahahadolim. Siya popara na puta si raja na yabadon. Malo madamang pauneon ima di pertuan ni na dua-dua tahun. Ang giat sa dabok na talului jumpa na tazalahe. Nonon nami ma songon hatarin na dua-dua asa balitang pagabi na tina botaboak. Aritaro kami papar na puta si raja na yabadon. Ana totong do hita marasi paololoan. Matutu. O partusima asa tapasaha ate. Roma mo akay na di ba Diyos yan eh. Bayan namang. Do pasope nang borhat nami hahanggan ni kasuhutonon. Pasahat to silua di tangan nami. Bayan namang nahopartusi. Bayan namang.
ini mohon ni natuto maron namin di sarok na po para ni si Raja na batu nati. Asa si Toro ni dakar si Toro ni rating na rugum doho bulong na. Torok ma po para na punta si Raja na batu. Torok mahana, torok mangina. Torok maribur ma nang boruna. So ni ma doh sa kami molate. Aron nakido para kudia do. Aron dopek kana mana bay. Gadi ro nakani. Kami songok ketini karena bunga. Oro. Bahwa nasi tahu ada si tahu kita. Setor pasat kami tu, permusik kami. Asal pasat kami si pasat kami, kamu mau perci. Bana bang. Jul sehari gudang molate pasata mi tuhamu ahangin nami pinopar ni bunte tua asongoni ma do pinopar salana baton na pungunwang dison. Disara suara niugu nang pinegemu di pogunia lamen nami nunga rotu tuhamu lau madulu hami. Las apara ditikyon dis pasata mudo tu nasa tolak ni gogomuna ima songon idah ni pargosi. Sido horon nami hatani nama tuai nama pinapti ko kujur ma di judul tabian tong ahapa diulah hawak kahan kenam selalu na saya dok tong ma bakoron aka parsaulian Hemat. aka bapa dok manguda boha rore pehami mani kamu mana langsung abo tu siti tionai atong ada lakor asaudura di tak kamangda ekor rapat behita jangan bos siti tionai Dang jero sa perceparan mah. Pos marham no. Putor dah hami pen no. Mau tu song ini mi pagi dua mi buat baju tu son. Tanggal sibuk ma tu na marham marangi. Tanggal sibuk sian haibona. Pasak ma tu dah mangon. Tanggal sibuk sian haibona. Munte. Orang. Pasak maju na tu munte. Pati maju, masuk tu songonon, ana saya lusung maju tabah songon hatani paduga, jadi tu Raja Munte maju patjulu, pasal tamu, pasal mamu saya tu penopal cerjanya baton. Olo, baru pasal mamu saya tu boru bere ni Raja Munte ba kamang boru sada banjaro kamang boru tu boru bere boru sada banjaro atok pasar tu boru bere ni Munte Di amang namin di son di namang ulaw-ulaw non kabe matutu di pasat namin di son ima songon capar parsinabul
Para siduli anak ni dayang. Gabi mang gabi. Kupoto hami do hot do hita di papara na puta siraja na batoni. Morutup pesonon na buhi tarapatu pahami taringok di pasabaran. Kupoto hami do halo joni da bang. Di nama muka satu na bang ujungan non ulaw pasaton nabi batu da bang. Di nahurang lubi ya para siduli bersiat jua kita. Senari pasah tami mah tabar pada boleh Tuhan mana. Mau lihat ya? Gabi gabi. Jadi tu hita nama raparan gitu. Munte tua do saluk na pinapasya jana baton ala di basa suboro do tu hita dapat pana boni moro tumpe di sonwang nasa dapat jano di hita mangda. Gabi pras. Mama tu di sini. Betio beratu pada hatan. Mama mang hidup tilas pedo metu hasahatan. Mama. Jadi kita nama peranggi, saya nomai teh, kita saya nomai tak. Jadi songoni mari hamu raja ni hula-hula nami. Semua kita amanginan. Tapake partikian nasotikon. Punguan munte boru bere ibebere sidikalang sekitarna. Mau lihat madi tuhatta mau lihat marang dihita saluhutna. Dihamu keluarga besar. Ang ginami na udah betami di hutan. Om mahami dongat tubuna na adong di sidikalang. Ima atas nama punguan munte boru bere ibebere sekit salukna. Mula tung songonope di haroran nami anggia. Dinaro mangadopi ulaw ni inang taon. Las maroham. Unang bereng pamana dang lengkat sudi akka dongat tubuko dang lengkat akka borkon mo. Las maroham. Ay partikiet do, ay wama ay gudang pejabat do akka punguan muntiot. Jadi mula tung songonipe di haroran nami. Lasma rohamuna aido sa didok na dua asa tugu urat ni bulu payuti urat di salaon sadada tok kita di nomor doket tubuh bolo jumpa dia kau laut lasalani do di haroronami las dison mamertik ki hami dison adoku patu pahami ipatu pafungat teh imasongon anggara dasar hita do na patu paut jala laut hita doi otik sosadiai da woi di pasapung wate las marohamu na macalosa asa songon idok ni timatua asa cititi sigop pagolang-golang pakarahukna otik sosadia da woi di pasapung wate tuhat tadi batama na manggohi pasuna pasama bedahara nami jalak kumba anggar dasar tena Oke. Las uduk ni do anggia bapak telah di sona dong do di papung wata songon dalata dalam nami manupaki uloton tong no dohonon nami molatung otik susadia las ramdang jada molatung peannon di dalam jalangi hami sambil manot terhita upasah tami las marham bapa songon ima dihamu dong atu nami daurat tami son ima hata atong dihamu permusik nami nang borok mahami majanang bona suhu nami bae namang musik na hobar tusi bae namang
alas ni roado munte nang sondi di kang kinami abang ni Pak Kristella tung songoni pe na tepat tu kami nak kaning ni kami sian dong atu muna munte na adong di luar pertibion las maramuna songon na dok ni na tua molo tung tusira pe pakai mu tortada asimna molo tung tugula pe pakai mu tortarida manisna di barujung ni ngoluni na tu tono bak tahun songon ata ni na tua tibon ni yang jabu buat yang ni sopo ngagajang umur ni na tu tahun diamu dengan tubuh nami kapino saya jang mau umurna nang di kita na tinggal hot sa ni solo sama tu botian dung saan na tataruon na tu tinggal na perstoken na sa matok tuta pangabian par horasan buti masya kami di Tuhan melihat nang di kita terlalu mobi di natutuan nami sudena dengan tubuh nami munte na dong sian kota sidikalang suang-suang ni dohot na buru nami ang buru nami makela nami na nongro lao mangalian pangurupiot to hami siala ni malati gudang do pasat kami ala pakilaw kami do sisada arsak sisada lasneroha do hita di namar do tubuh siala ni tangyang nami say lam tugajang nama umur muna na tuto nami sa suday na do kana buru nami ang buru nami do makela nami aganupan say Tuhan mama masu-masu yala totong di lihat di kita sada na roha doho di bungata pungan munte na dong di kota Sidikalang ima hata nami mau lihat gudang Tuhan kinami pinuparni raja munte tuan na sa Sidikalang Omatang kala sibuk siyan haibona. Tu boru nami akamang boru sa dapat dalawang mahamu boru beda ang boru ate. Neng ma sa gabit sa pangabian pangururan do utani sitio tele do anggo panatapan. Ba sitio tio neng las badomu tuha satana. Baik nama baik. Jadi itu hamu rombongan mutin sa Sidikalang ate. Nang putar mula kamu kebabara kana boruda, tolong marsi panganok kita teh. Dari sore madi hamu raja di hula-hula nami, hula-hula raja Sinaga, hujau hame mahamu akatulang. Nih, bana mang. Durang may tulang, masuk mana Rajai?
marhiteon parbuepir doho rudang nabi natupanami maraduput tam yang nami anggia pasu-pasu parhitean siat tuata dewata sahat tuaka pinopar nina boro nami atas songni mailek nami pengidon nami yang muru asa upasat tami jolo gawe atong nama lo nami ini pesat tu parbuepir mahami marhite tam yang nami marhite rudang asa marurak tutoru marbuluk tu gijang baina manggodang na asa hupasatami Mana bang dapat sih?
na marludu doho parbuepir boras ribur-ribur marhite las ni rohanami rap doho rudang amang boru na burju di tamyang nami marhite hon rudang huti-huti ni natulangmu asang gia di bagasat tamyang nami marurak hutoru marbulung tugijang molope diaka persikolahan diaka berenami selam tu bisu nama amang boru molo diaka perkerejon manang di ekonomi saya tutap bana mapangkakna molo di ekonomi selam dapok ma ngolu-ngolu dalam ni pacarian siganu pari opartusi marajanya amang boru parbuepir nahu pasatami marhiteon tamyang nami do las niroanami asapir mapoki baul-baul pasalongan pirma tongtodi ni pinopar ni naboru nami saluhuna julu-julu nang pasamotan songoni ma hata parbuepir nabohu patolasami marodopon saluhuna hamu pamoron nami munte margana tikion hu pasatami tutulang nami tu munte para gerehon nai marga sinaga ada kamu do tikitihami tulang narobot marga sitawang songoni do nang diaka pahop punami te pinopar ni bere nami roro hami siat tulang ni akau makmuna tulang narobot marga sitawang saluhuna salani tibon akau penguro songon emena olo marludu anggiat marludu panggabiat parhorasat dihamuna na tinaling ni bere nami kena tujulosaon dung tataruhon tu para dia no parsatok kinani lasong nido do parbuepir anggia ma marhite-hite parbuepir nai patwani akap pengmuna pasong padok na matua pirpoki bau-bau ng pacalongan pirta tumuna pinaparna jauh-jauh dalan niya kapangomongan siya pan pulis yak kami hata ni parbuepir bati nati ko kudur ma dito pinitabian dung tataruhon bere na yon tu para dia no parsatok kinani tu dia huwa kapinaparna tu sima dapota persaulian hata parbuepir do emen alo marludu siya kami tulangu marga sitohong molate pasal itam yang nami tutuhat tadi bata anggia di pinopar ni naboru nami asa dapotan ngolu songo padok ni nama tua niula juma maropak suhi asiro ni tuat tadi bata di tam yang nami luhu matong akka pinopar ni naboru nami dapuk ngolu siganu pari opartu si rajanya mang boru adong hupatu pahami songon ulus dalam nami martamiang makopol saluhu nabere nami asa hupatu pahami jadi mang boru songon ima opung buat kamu matuson hopar ulusta asih pasadota Bartangi kita alana di kami jo dalam ni perhitian nami tam yang nami tu bere nami opung nami nah patu pemajo bapak udah ngaum pahapo aka bohini berete gabi majalah horas mau latih ma tutu di hita semua latih manang itu hatta gabi tulang gabi di jojomu na tutu para mamboron nami rodo hami akatulangmu dalam masalah rohanami hipas dohami narotu begas munaon tupogunela mamunaon jale hipas samu didapat tami dison dia salani tuhamu akalai nami dison ibu kami do songo pitta nami dalam nami martamiang tuha mata bertingga basai ipatu bahami do marhite ulus akasitorot rabu asanggiat tujuluan nonarion akalai songo katanya ka ulusona noni pasahan nami tulang aka ulus nagajang asa gajangan no berita gabi berita horas bigon nami sa kamu aka pindo pareto dinami di sunari itu songon din no perdelan ni ulus babar hatok-patok mahamate jala tangyaw kamu ma posoram tulang perjulo masuk tulay nami na obat gabi ulus pak musik pak kopol libes saya kapal hami akabere nami bayan naman bayan perjulo masuk
tulang. Baru masuk mamu setu ibu tokku na obat. Pintar rohamu, boru nabi senok kita, tong masuk perdana na peduli, senok kita. Oke, tak di maju tuh. Ay mamang permusik nami. Asang giat tutui pita-pita nami. Dabo akan nijelah jumpa kan duluan. Marana berboru sudah akka ibu toko tujulan nero di buden ni naboru nami. Baik mau jamang nahobar tu sih. Bana mampai. Masuk mazumuse tu paho punami paho pupanggaran nama deh saya deh. Tukurai saya paho pupanggaran. Pupanggaran. Baru saya nama persangko ma paho pusaburu. Aterboti tulang ate. Nanti pasti torohan nami hedun nan ikut. Perbuduan. Saya paho pusan anak, saya paho pusaboru. Iya, kesini. Asang kia ibu-ibu rumah gue yang sudah ka apa punamion dalam bisu di persikolan. Baik macam musik dan hobar tu sih bah. Mana mang. Betul semua, udah, semua. Baru udah timah tulang. Sanai mamuse huwe ni naboru namion. Oh, ibo to ni bapat tanahinan. Naboru tamon. Pek sorma dua mang boruku do naboruku nangisan. Asirohan itu kan asa songkatannya do tuan nama dok. Asa lomak masih dijuang lomak sungai babuan. Tu dia biar mengalah kemang boruku saya totong pada buat apa ngomuan. Maju tu. Bama jamang musik na nomor tu sini. Mana bang? Rajanya Wang Borona. Amang padename. Takasulan nomor las niroha. Terlumau di panuturi rajanya Wang Borona. Bain godang na silas niroha. Asok. Bain. Lang mo markas ito. Yan na budari di na Maria Raja hita yakadus miroha hamudo na mamatiki yakka ulus nagajang do ulus to rabu. Jadi siya ni ibaga sa tikyan mulo hari niyan Risto pinoparniwiran na yon ulusan namin. Alay na ngarong na mga laosi yakadus miroha. Jadi siya ni ibaga sa ni Raja na budari opak dorake sa bulasan tulang. Opat. Jadi kami sa tulang na robot marga si Tohang. Di hawa kabirekku. Bolo kami nga Risto. Pero nami hamuli ang paso-paso. Marsiti-hiti ulos na gadyak.
Alay, nangarong mga laosi, dos ni Roha. Molo petong naopat, upasahat kami sungot yang nipatsay. Las maruhan ibadah muna, las manang rote gimuna. Gaya pong gabi. Parsanggoman mo tu anak ni Berenam yon. Gaya Parsanggoman tu anak, sada. Parsanggoman matu boru, sada. Oh, pitoroh ita, pitoroh. Hidup pak niyo pung tahun Jadi- saya matu anak ni day nangon, pitoroh ita tuson. Iya, pasu-pasu mahami itu pinopper ni Berenam. Baik namang godang nahu partisi. Baik nama. Ulas na gadyang nabuho pa sa tami ang giyak na marite-hite. Di barborhat ni Berenami, gadyang madihamu barita gabi, gadyang barita horas. Doho ulos si Toro Rabu. Toro madi tadi ko pinaparna sa natudulson. So pado na matua, gadyang tiang ni Sobo, gadyang ado tiang ni Ruma. Nunga gadyang umur ni Berenami yon, gadyang amma umur muna pinaparna na poso. Madu. Kodi mahami sa maragasito ang pinasahat maragasinaga maulate. Lihat tulang. Jadi songoni ma amang boru na burjo. Siak kami tulang muna sinaga. Rabdo rajai hula-hula nami si Tuhan. Hobar diak ka ulos naga jang dos toro rabu. Nunga sikop hupasatami. Sonari partikilaun pasatami tu raja yang amang boru nami. Amang boru na burjo. Gau tulang gabi. Tung songon dia pendo dalan ni tamyang nami makalasot ime persaur maguau ni na boru nami. Marhiteo tamyang nami tuaka pinoparna ima Berenami do ibe Berenami. Adong didok nama tua. Sada silopagadong dua silopauki. Molo tung tuise penon upasatami. Marhiteo ulo solong nami. Di tamyang nami tutua tadi bata. Anggia matong selutamu dapatan ngolu siganu pari. Ima padohan nami amang baru. Atong nama lo nami. Ini pasaton ulo solong mahita. Di tamyang nami sa tekas maduma. Gabi. Jadi ikut jadi mamora. Baik godang nami, godang namora. Baik namang.
Yo 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 yo.
Gabi pariban. Kami na berduka cita lo. Jadi mangsungod dia pendon si batuan nami ras maruhamuna. Otik dak pala pujion gulang dak pala hataon. Jadi tu dia bebek kamonon matalibatan man manggohi pas pasori hamu. Gabi pariban. Gabi. Bai hamu ka palibakku. Asa pasatami do si sebon namion. Bahana mang, bago dam. Papok kibalu-balu pasalongan.
Pirma tu dinami jalan luju-luju mana aka pangamuan. Matutu. Nomor 27 siak katulang. Takas dunak kanengan. Ape persebuban nami tua-tua bara nami. Ima ka ulus nama Torok Rabu ulus naga tersidoh nami katulang. Tutu mendat durti menadote. Yata ka pasu-pasu nak pinasa matuhami. Saya unang may muba, saya unang may mose. Matutu. Nomor 27 tujuh nami narebut nami raja sitohang. Tong dodohna nami bola tetuhan makatulang. Nunga takasuidahan na ang depar romuna. Rasuhut apra ditikyon. Diwan akra tulang itu nakani hutu ditulangi. Imba porsi peditodi. Sido nami pirma poki bahol-bahol persalongan. Pirma to dinami luju-luju mana aka pangabuan. Nomor 27 di pasahat aka tulang do nakaningan. Ulus nagajap ulus nahir pang ulus Torok Rabu. Katulang sido nami tu hamuna. Asa tutu menadu tio menarote. Hata kerana melakukan fahami, saya unang may mubah, saya unang may mose. Matutu. Namun si dia kapariban nabi penakaningan. Takas duhilahami kapariban, di paromne ne pada potok kami. Di patu pahamu do si patu pamuna nasa tolak ni gugumuna. Iman na lau manguru pihami. Si dohron nami, datika kujur ma di juru di tabian. Tunga hapi dia bulu hama kapariban nami. Ada tungma bakoron akapar saulia. Matutu. Nomor 27 siak katulang. Gabe matutu. Di nama tua do nama dok. Molo maradi na pangula hudul ma di gadu-gadu. Manang isi na sopa parhula-hula. Ido na dapota pasu-pasu. Alai katulakku adalah soro hami. Pada katulang bujan barisan ditulang nian. Gabe mangkoro. Jadi asal pita kami gudang nabi katulang ate. Persiapuk kami do akapar jabaran ate. Parjabaran persiapuk kami molo tusu sinaga upasuhu umak. Molo hutulang na robot. Arong betusi. Sobanaranga. Baru tu boru. Manang pariban di udah tahun. Tong ma arong sepasat tulate. Atong amang namaro nami. Manang borhat nama hami mano baraja di udah nami. Bamba jamang godang sobay. Parjolo na. Bana mang godang sobay.
tu Raja Sinaga. Tu se mahasatan na tulak. Pamalo sinulus tu Raja Opung Sinaga. nami. Tu se mahasatan na. Tara opung nami na tolu, merdos ni rohamu. Tara ni opung nami na tolu. Sikap ni ulus idok raja ni mang borukta. Asa di pasak na sida. Asa mangaradiamu. Toho-toho. Tu. Oh lo. Halo. Mengasahat baru muse pamalo siniulus tu tulang narobo sitohan. Tulang nami sitohan. Oh lo itu. Mengeradi mahmu tulang. Jadi songoni marajanya mang buru. Gaja. Sikap sadari do ulah to nak. Olas tu si mang buru tahu duti. Gabi mang buru gabi. Dinoang pe. Songoni do. Oh, atong songoni akatulang. Jolo. Panero ni raja di hula. Jolo, usip pulihani mah jo tortor nami ati mang buru. Baik. Baru tahu duti non. Asa-asa apa sepasumi pangidom masatan na. Gabi mang buru. Amang namalo nami. Di tamyang nami doho di lasni roha nami nungahu patolas sami merkide tamyang nami tutuhatta debata. Asa anggia tugabena pargelengon nami jala tu orasna. Asa baisa na ulisa na denggan. Di tahu mual tio ni baik tu panuhatan. Baik kodang si tio las badomu tu asahatan. Jadi dihita bola Sikap sadari do udah tahun. Dari orang nami buah terlangsung na pasahan nami na pinukkan iday nang nahinan. Pati. Muna marga sinaga nung ngaradi hami ditongani bagas muna. Diaku na uli diaku na denggan. Asa marna tapak mahitanyan rap doho geleng nami ima bere nami doho ibe bere nami. Songoni papadohan nami raja namang buru. Oh ada tulang. Dari asaroh kita tuson asa patapatako raja ni hula-hulata. Wih. Halo. Eci babakku. Nali mesomamu. Udut batu tu. Ay patakok kamu hami. Aladong doha dan dua nama dokon. Hok do ini idoluk nang pe dituruan. Hok doha mi patakok kamu. Dugi jeng na doluk nang pe martongannya lama. Jalannya emang buru. Gawe tulang gawe. Ala patakok hula doha mo naing di hami. Sonari kami membuka hubung di naporo ini maksudnya. Itu tutu. Pas hatamu maksud mang baru kucina jua saya bereng babak kocok ka. Asa boy bagi doha amin. Gawe tulang gawe. Pasat kusin hubung na pinangido ni tulang tak. Oh lah. Kusini pom bensin nih. Nagudang dobe miyaki. Tu sema pasat ni kucin yang katulakku. Tu sema hasatan ni kucin ni. Ido. Kau me pasatam. Oh lo. Oh lo. Ah, ini ngebas hatamu betul kusina. Jangan ngebuka kami. Oh. Memang asirohan itu waktu dia betul naporo nama betul pasari ujuni ngoduna. Tahu do tu. Di sana ni emang baru udah kami nak pula budak-budak betul amu ka pinoparin napor nabi. Songo dia mana tar kocar rohamuna. Bayi mapas hatamu tutulang muna. Kirain mau lah satu 10 laki emang. Gawe katulakku. Nang pe nang pasahaton nami mana pinukkan ide nangon. Ay manukuk kami katulakku. Tu sema hasapian apa. Tongdo pasama. Ngatulang Masaha betutu. Mabaga ibek kamu ikan. Ngatulang. Masaha betutu kana uli na dengke pasatamu marudupok kami tulang muna. Alam martongannya lama di tamang burudang pisrohan nami holok kami majalo. Asabek kamu jun yang naboratier. Hutulang nami marga situang ma berjulu. Oh, pasat.
na peraktir hutulang kerja si Tohang. Di mana sih tulang? Gawe. Asahat. Tulang. Bain maju saya deh tulangmu kami untuk nomor 32 naro seperbuluan. Di mana sih dah tulakku? Naro seperbuluan. Ano? Oh. Enggak, tulang asahat. Saya deh mesti naborat tiar hangin namin na dapat tami son. Na dapat tami di hutan. Oh, di mana sih tulang? Gawe. Nga bang? Pasahak masuk museum itu tuan ni huta bah. Tuna tuan ni huta. Na itu tuan ni huta. Roha mang. Pasap. Nung asa tulang, kudu tinggal tulakku. Baik saya deh bah, persinebul tahun, persinebul nabi tulangmu. Oma yang ginami peparan nyuputa. Pasahak masuk museum pemerintah setempat saya deh bah. Oh, tu pemerintah setempat. Nah, tuan ni hutan yang pasal satu ni, tu pemerintah setempat. Nah, tuan ni hutan pasal satu ni. Nah, tuan ni hutan, mana nasi kau tak mak? Iya. Kudu tima tulang. Ina berat ternami dia amang na tuan ni hutan. Oh, Raja Dapat. Pasal tamu Raja Huta saya deh. Tu Raja Huta. Pasal mamu saya Raja Nani Dapat. Raja Nani Dapat. Masih kok betul lah. Nggak buah, nggak sahab ya mang. Gak bisa lah horas. Nggak. Iya. Tahu duti. Jadi tu hamuna tua-tua ni hutan kami. Moro hubereng jambo jam sada rube. Manuku kami tu hamu dua makna tua. Boha, budi pelanjutan nami marang na marsi pangano nama ita. Jadi mulai dia mau bulan yang suhudon. Sesuai itu situasi utung gora jatan dari marsi pangano tongga dua. Jadi sunare kacam sada. Jual marsi pangano maida. Asal lanjuti musai acara tahun selanjutnya. Mulai tema. Bola tembak bang, dipanirin daromi. Jadi soalnya mah dia hamu dongas sahutan kami. Dongas sahutan kami nasi lupa tonga tonga. Sesudah panirannya tua-tua, yang terpakai betikion. Sana mbak itu, sana. Ngai dia ka donganina si bagi dani boka bu jadi itu so. Tuhamu si bagi dan. Si bagi jagali jole di baik tapi yang asa dibagi jagan. Asa kak maga saluna. Awha. Kurang dobe, dangan dobe, bok kusat dobe so. Tujuh luan dangan dobe na botan indahan. Bok kamu jutu saja dajo. Bolo boy unang marapat tu kita di kamar parhobasani. Margeser kita deba. Na di kamar parhobasani. Margeser kita deba kaina. Dari to. No. Dangarong dobe si kok indahan iso. Na di kamar parhobasani marsi palonggarak kita. Unang marpojok-pojok ti tadi si. Si bagindahan dari si lihat kamu jo tempat. Unang di si kami membagi. Ni adang dah botan di. Tuhamu na di kamar parhobasan. Margeser kita de basiani. Unang pojok. Aboha mang, aboha. Hurang dope bang. Dang dope daw. Dang dope. Kebetulan masih ada rombongan di ulat ter saturi be sondo nih. Nasida. Lima di hamuna saluna di tanah marangki di horong di hula-hula saluna mulai sanggijang satu toru. Katulang na basa hula-hula namin sa luna. Mulunong kasi kon na di luar iya sama masih tara si pangano da boy terpatu pahami di bagas tikon. Di rupi ada soal itu dua mador nami
si titi masih opa hodong les di rumah, tuk sonok pasi pangan na buhi tarpato kami. Asima tuturuan Tuhan, saya godang maafin asuna. Bola nungka saya di luar dibagi. Na parjolo, Kamu tuh bahem bagai. majolo pingga parat tu hasuhuton, tu kita suhut, tu hasuhuton. Bok kamu tuh bok kamu. Pingga pangarat tu suhut dah. Bama tu baru. Sekalian mah baru bere. Pasah jo, pingga pangarat tu baru bere. Pasah majo tu bapak sikanian. Sada hamu isida pingga pangarat. Baru terus muse pingga pangarat tu paiduan isuhut. Tu paiduan isuhut nakaning razai raja munte. Pasah tamu pingga pangarat. Oleh abing. Tu munte. Si bagi jangan Pingga dari luar pangarat. bola nungka si kong bok kamu tuh bagai. Pingga pangarat tu paiduan isuhut razai raja munte. Idia nasida. Oh. Pasah mamu se pingga panganan. Tuhita popara dia putta si raja na yabaton. Ya de benyanon. Baru munte. Pingga panganan. Idia. Bunga pasah ma tu. Muse pingga panganan tu. Baru ni si raja na yabaton baru bere. Sahat pasah ma pingga pangarat tu hula bola hanamak raja sinaga. Pingga pangaran tu sinaga. Pasah ma muse pingga pangarat tu pamupus sidebang. Siba gajah. Cara naik batu sibo. Tu bona tolak tong sidebang. Jangan. Dulu akan dua kamu jangan bisa dulu anak tepi. Nang dapotan tepi di iluan. Pasah ma. Nang dapotan tepi di luar. Iba jangan. Asa buat kamu tu dulu. Kasi kau isi asa nak tok kamu tu san. Idia nasida. Pingga pangarat tu Purbakaro dot Siboro. Pasah ma muse pingga pangarat tu. Nung na sudi di bagason. Sitohang. Ibu tulu apa tulang? Tulang rarobot sitohang. Sahat Tua mata debata pardengan basai ala dilihat dope dihita hai pason sahatu partikian sadarion di napa adop dainang naung parjolo marujung ngoluon moliati madohonon nami tuhamu raja di donga tubu raja ni boru raja di donga sahuta raja ni hula-hula ale-ale maradu sude hamu nama kaholongi hami ibagasa tikion patorongon nami ma jujur ngolu ni dainangon iya na tua namion ima namargoar mutiara sinaga manang opu rointan munte boru sinaga boru ni opung nami ima opung arles sinaga tinubuhon ni opung boru nami boru sitohang. Jala inong namion tubuh di tanggal sia April 1950 sada. Ia tubuh ni opung nami 5 Mei anak ima tulang nami. Jala opat ma boru. Jala inong namion boru si nomor tolu. Di tanggal 10 sia Juli 1970 sada. Marhamulia ma inong namion tu bapa nami opuroi tadoli ima sian huta gabir jala tinggal mana sida di huta sigalingingon jala di basa-basa hot debatado tuna tua namion obat anak do 2 boru ia siak kangan ima namargoar si tua Roberto Bronson Munte amarointan mangalak boru nirajai marga sirait sian huta Pekanbaru jala di basa-basa hotu hatta do dinasida sahalak boru ia anak sipai 2 imana margoar situa dapat parulian munte ama Sintia mangalak boru ni rajai marga siaturi sian huta sigalinggingon jala di basa-basa hotu hatta ma dinasida sada anak do 2 boru
Ya anak si Paitolu Iman Amargoar, Barmen Kristofel Munte, ama Joshua, mangalak boru ni rajai marga papahan sian huta Medan, jala di basa-basa hotu hatta do dinasida 2 anak. Ia anak si paopat Iman Amargoar si tua Andreu Munte, ama Kristela, mangalak boru ni rajai marga si Tumorang, sian huta bangun, jala di basa-basa hotu hatta do dinasida sada anak do sada boru. Ia boru siak kangan Iman Amargoar Henni Munte nai Hanni, marhamulian tu anak ni amang boru nami marga segala, jala di basa-basa hotu hatta ma dinasida sada boru. Ia boru si pai 2 Iman Amargoar Dewi Munte nai Manogari, marhamulian ma tu anak ni amang boru nami marga Manalu, jala di basa-basa dinasida sada anak dot sada boru. Di tahun 2004 tabado bilang-bilang dihami imana di abing na tuoto namion do sada boru, nani alap ni lain nami marga barus, jala di basa-basa hotu hatta do dinasida sada boru. Di tahun 2010 tolu tabado muse bilang-bilang dihami ima na diabing orang tua namion sada boru, na nialap ni lain nami marga siobing, jala di basa-basa hotu hatta do dinasida tolu boru. Jadi penguma peparan ni na tua-tua namion, 4 anak, 4 parumain, 4 boru, 4 hela, 8 pahopus sian anak, 7 pahopus sian boru. Jadi penguma sudah 30 sada halak. Nah di tanggal 26 Februari 2020 sada marujung goluma Bapak nami. Nah di bulan November di tahun na lewat diorokon inong nami ordo parsahiton di dagingna. Jala dibuat kami do marubak tu rumah sakit murni teguh. Jala mulak matu huta di ujung ni Desember 2025. Di sialam menurut do terus kesehatan ni natua namion dibawa kami mamuse marubak tu rumah sakit Regina Maris do rumah sakit Adam Malik di Medan. Jala dirawat do 26 hari. Dina minggu na lewat mangido mulak ma inong namiot tu huta. Jala dibawa kami mamulak. Jala di hari Senin tanggal sia Maret 2026 pukul 21.45 marujung ngolu ma inong namiot di Jabu. Jala tutup usia ma 74 tahun 10 sada bulan. Jala di hari marsogot taruhonon nami ma natuto namion tubo napasogi nami di huta Tabusan kecamatan Merek. Jala mangido mahami tangyang muna damang doho dainang asamar gogo hami tinading ni orang tua namion. Molo adong akasala ni natua tua namion tu damang doho dainang marsoba hami 10 jari-jari doho pa 10 sadahon si majujung maapok kamu ma inong namion. Asa sonang natua tua namion madapot to Tuhani. Jala molo adong utang manang piutang ni natua tua namion radi do hami manggarar manang mabayar. Jala nagabi panipuli ataon pasat taima tuhita mauliate godang. Songo nima songo jujur ngulu ni inong namion mauliate. Manugari Manalu. Dison rodo hami amang siap tunggu nama Saudi setong-tongan uriat tai. Lau madokon pasahaton na dohot hami marhabot niroha. Ima di parmoding ni na tua-tua na taholong yon. Tenggi ma tujulon nyarion. Saya di pasada Tuhan maroha dihamuna. Asa totong marsia jojuan. Lau mengulahon adat naho bartu parsarima tuaw ni dainangon. Ison huk kami do saotik sian angkara dasarta. Ima siap punguan. Lasmaroha muna majalo. Tung asimpetu sira dot tonggi gula ima saya dipasu-pasu tu hatta ma dia muna salu na tung pesongoni hata nabui terpatu pahami di bawah tikyon sian tungan nama lasmarani badam muna lasmaratad dumuna asa dahonon name songon hata na tutua
balita mapagabi mundal sitadoan. Arimuna magabi asal matotong barsi paololoan. Matutu. Mauli ate songoni masen hai pungon namek Saudi. Nami di son hamiro tarlu mobil sudah keluarga tarlu mobil matui nang udah di son dinaro hami sebagai santikion bahwa mandok hami na sisa dalu do hita dohot sisa dalas ni roha saya tumi pumatarapul rohani sudah keluarga hanut tujuh luanon tung songonope tung adong anon hup atau nata patupai nang udah di anggarata tung nasong media penoni yas marohani udah doh inang udah imasi dohono nami bega santikyon mulai ate ma dihita. Boleh ate. Markur di adong sonon habot ni roha alay nga pala gomos di pangidohon amang munte dohot amang manelu alanido ubahin na markur hami. Nang malu sakat kata nang oke hari susuri lama karo konsoluki molo Tuhan marhatasa mano hatana ikonsa sai sabdoi sai sabdoi yang bebadi arang isi mengaluga soluki ayuha gunungaki aitu godang penusuki nama ngaromoluki saya doi Sian HKBP Resort Agape nasi sigaling ingon dot tumuan ina Maria nasian budak tah HKBP sigaling ingon apara diko tutua kaamano inang rohamu madapatok kami laos hut di basahatamu
akan nauli nang akan naringgan na lama porno kiki rohan nami. Alani ima mamarpangido kami tu hawamang da inang asa totong buak kamu ham jetang yang muna asa tumibu tarapul nang rohan nami. Alani amang oras mahamu, oras mahami, oras mana kita saluhna. Bumbu seperti baratusor. Ada Allah. Tanggal rukun matu pangulan huria. Jangan. Baru tupunganina ju nasaur papasah tamuna. Olah mang. Ora jadi songone mamang motong darope berjalan. Oh, punguan sarna bah punguan nama be? Punguan nama. Punguan nama. Ora. Punguan nama. Setabi karaja de tunglas bohabe nuaing ikon namar donga sahuta do perjulu baru dua kana marale ariate asa masya tusak kita inang dah itu wasare kak ni dainang ditikini ngoluna upasa tami ma partikia tuhamuna. Jadi songonima dihita sa STM ni bonan ni hasuhuton alang asatu kita gora-gora ni hasuhuton asa tusok kita asa tamana carata dihita STM ketepatan mungkin dua STM kita botok kota ya STM saput cuhide do STM jelas singa marja someta sali romah mamang sali romah mulu bu senomba mamang senomba jadi dihita STM nah siap berapa sogit setabi sikaling sada asa marsi atas dongamu sahuta dongamu sa STM yan dung mulai marujung gulu ni natuatuan ima pabuan na sa STM pita rodo hami di tonga di bogini jalalisi do hami manganggabi natuatuan taringot do atu na makuwe si dia kaulot tanak kaning
Biasa may saya dong ka na hurang na. Molo pe tu ngadong na hurang na. Nading gande ma tayahay tujulan doon. Jadi lah songon ima naing songon angga dasar na taulahon. Termasuk dodohon na tuon anggota STM. Tabait di molo adong ya na konda na mangihu anggota STM totonggay dohon na potan. Jadi songon angga dasata kita do na patupahon, kita do na majalo. Otik so sedia sipir ni tadi molove tung tugula bena muna tutong gina ma padayo muna molove tung tu sisira saya tu asim nama guguto muna tujuh leren. Ulala soni majolosan hami siat dongamu STM ta na adong di lupet tonga-tonga jala si mga raja. Pinasaha tu dongan STM sian bona pasugit. Dihamu keroga besar munte. Rodo hami apar sidoni doa kaito ngasian sigaling sada. Donga muna donga serikat. Bono dihita sigaling sada. Hita STM. Nasada senero hita sada juk di roha. Happy pe totong do turut kami berduka cita di par pompori na tutuaton. Jadi tuk sokonipe pedana nami Ibu Satikyon, mulai sama kubasi sampai mengakhiri Ibu Satikyon, ya ka para sidodi, anak dinang, akai boto akale, tung ide pena boi, tolak gogo nami, borson angkar dasarta, hita do napatu pahoni, hita do tom nama jalo, hita do mengalian, hatani yang mati masih do nami nanti, asasi titik masih apa, golang-golang parokna, otik susah dia, apa tu pai, amateri matama, makohi pas pasuna. Matutu, aduh, serikat lupa tonga-tonga. Baru serikat bona pasogit. Adi hita STM jadi cuma ngaja. Atunya pajalawan nama teh. Alas apa kita pertikian on. Oke. Korang pagi lupa gudang na. Jadi amuna apa musik nami. Tinahuin naik tio binai tuat bahatan. Bam godang si tio. Malah sisi oh iya deh teh. Jolo pajalak paham ya teh. Bam jolo godang dah hopat tu sih. Pada umumnya tuan. Kita pemerintah desa Parbulonopat, dohot sude lembaga, dohot pengurus bundes, asa di somma hita. Perangkat desa nggak sude? Iya. Jadi punguan namar habot ni roha
cara khusus donon nami keluarga besar Muntia teh. Cara khusus donon nami todongan nami anggota LPM Amani Mano teh Manalu dohot pengurus Bundes Pak Sintia Munte. Disenrodo kami atas nama pemerintah desa Parbulanopat dohot sude lembaga nadong di desa ta pasahaton nado kami turut berduka cita atas persarmatuan ini tua tahun sidonon nami senggia ma na tua tahun diabik di siamun itu hatta dison adong doh kami songon pengganti kerans bunga otik sosadia pe amang inang las marohamona otik dang pola si hatahon gudang dang pola si bujion asa asimat tong tusira tong gima tu gula tung songon iben abui terpatu pahami atas nama pemerintah desa Parbulanopat amat tadi batama namang gohi pasu-pasuna songon iman abu pasatami adong atas nama pemerintah desa Parbulanopat mau lihat deh coba mau lihat manang di Tuhan terlebih mau lihat nang di bungata na totong iramoti Tuhan Omahami hanami situa nami dohot inang boru tumorang hasoman na siam han GKP sidikalang anggo sonope paro nami bani panorangon malas maurmu anggo hurang nini urmu makurangi per naburitan persahitan may hulobian neron tapi anggo lobi pehanami mga lobi pagkabian parhorasan ma dihita sa luna terlobi dihamu keluarga besar Marga Munte. Jadi ang situan nami molo berong songon na ibon ni tangan nami songon gatin pertangis nami nautik so jadi arong hatan madu makatahon si titik masih ko pagolang-golang pangarahuna otik so jadi nabuhi patu pahami songon gatin ni tangis nami saya mata debatama manggohi dihamu saluna pasu-pasuna arong hatan madu makatahon boros masa usaburan dia tangas nibing pasu horas manasiam keluarga besar Marga Munte aganupan tuhat tane batama totong nama masemasu si bobote mak gawe hubungan na marhabot ni roha amiro sian kebetulan aw marga si tanggang jadi berbapa mi matuanguna jadi di son kami mendokon ala tong kami na merasakan bahwasana kami kehilangan juga dari kawan-kawan yang Cijetro Menalu. Jadi tung pesongonon haroro nami leku alana kebetulan dongata sada ima orang tua si Nopin Perdede kebetulan na tuari sedai matong menjadi rawat inap. Jadi kedua hamusenang dongata si Sihar si Tohang kebetulan dirujuk usai itu ke Banjahe nang songonima dohot dongata si di pos kebetulan itu ani lagi mengalami kurang sehat leku jadi songonok peharoro nami le marbuah benan malai di si begajang-gajang ma di bagas rohani lai jadi nang songonima tong tu keluarga besar Marga Munti gawe bang gawe izin bapak tong rahami marhabot ni roha di perlauni inung ta naung sarumma tuaun jadi sidohonon nami sabar tabah diperbanyak sabar mak jadi bolotung pe anon adong sotik otik sosadia gatini ilu manetek sen hami akka rekan-rekanmu le marbawa wenan mamu songon nidok di natu-tua ma anu sikop pemainna golang-golang parautna otik susadia benno nileku saya gudang wa pinasul tutu jadi saya lanjutlah sama komandan Sotik besar PT Pemadam Kebakaran seluruh Kabupaten Diri yang turut prihatinnya kami Pak Mano atas kepergian orang tua mertua yang kita sayangi pada hari ini yang akan diberangkatkan ke Kabupaten Karo. Kiranya seluruh keluarga besar Marga Munte diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan. Kiranya orang tua kita ini dapat diantar dengan baik sampai ke tempat tujuan nantinya. Jadi walaupun hanya beberapa kami datang Pak Mano, karena beberapa kawan-kawan kita sedang jaga piket, jangan kecewa.
Yang pasti kami seluruh keluarga besar PT Pemadam Kebakaran turut berduka cita atas kepergian orang tua yang kita sayangi. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami silakan. Mate. Sia dongammu sapakarijuan ima di SMP swasta Saroa Sigalinggi. Molo hubereng hadir do sudah ibu. Jala sudah do kami berduka songon aja rasaon ibu do bapak do keluarga besar. Sahat do sudah set danak ala ibu wali kelas. Nah kami mak utusan sadarion. Ima tutu saya Tuhan mamang kalian penghiburan tu ibu keluarga besar. Jala dilihat Tuhan hasadani roha di keluarga Saruna, orang tua yang kita cintai ini diterima di sisinya. Mungkin itu nana boy wasat kami, sesuai ada RT ibu, orang doi wak kami, saya cimen awal tu sira, saya manis men tu gula. Imana boy wasat kami mau leate. Mau leate. Ala tunggu mos domang, Tuhan muna bonang hasuhuton. Mangidu kami jala marsoba, 10 jari-jari pas 10 sadah musim majujung. Ala diberi kami mang torok di parjong-jong ton. Ala on nama kami sen huria, nang doho sil lembaga PPR musedongan ni inang Borumunte, hala inang Sihani. Ias marohana memang bolo tumpe, dung sipulan no dia kadongan na jong-jongon, disima di permasuk nami. Ala dong do pangiduan na tumas segomos, sian keluarga amang sagala, inangi Borumunte, ikum markur do kami sa tonga-tonga ni huriata. So ni mapangiduan nami gomos, di tonga-tonga di bungata, molate mardongan, kasang apa badi ulata. Keluarga besar 300 Pansuran mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya ibunda kita yang kita cintai, juga merangkap dari KKG kelas 5 sekecamatan Sidikalang. Kebetulan kita juga sebagai koordinatornya mengucapkan nah turut do berduka cita atas dinaung paborhatni inang nama tuan. Jadi adong dison di buan hami songo sipir nitor di sosial sian SD 300 Pansuran juga dari KKG Kecamatan Sidikalang tung otik ina adong ma cai tu molo tu sira ina tu acim namai molo tu gula ina tu tonggi namai asima rohani Tuhan dipudian ni inang nama Tuhan saya di lo Tuhan ma di hamuna hasadaw ni roha songon marsaden roha songon lapak ni gaul marsiamin aminan songon lapak ni gaul jadi hata perpudi dohon nami gajang main nai tiang ni sop rumah gajangan ma tiang ni sopo nunga tung gajang umur ni inang tanama tuaun tu gajang amma tutu umur ni akan au poso Emma tutu nungenang persauran sakompek ni lai bapak ni Joshua do inang guru bapahan. Nah padua hon hamiro tong doro sian perwakilan kur ama ni huria. Jadi ketepatan lai tahun bapak ni Joshua hon ketua persekutuan doa do semacam STM di komplek nami. Imana mah ketua na au masih sekretarisna. Padua hon lain nami tong do aktif ikor ama. Jadi adang tolu na pasat tami sot lain. Jadi anggo padalan ni na tua-tua tahun inang tahun i parwau kami do lain. Jadi ngai bol lain marubat tu rantau perapat tu Medan bolak-balik songoni bawa dokono nanti lain. So gogota benar. Gogo ni tuhat taido. Jadi parona mison dang holan na madokon marhabut ni roha. Ale memberi semangat dolai. Berek kami wah semangat doamu pun na tu tuai marubat tu dia be ale gogo kita do. Semangat do surim iberek kami do mara abang ade kompak doamu puang marito marida kompak doamu bereng ini. Kata-kata jono do jahuta kami pe ro rumah bereng tu rumah sakit. Jadi sahak mai lain sian sahak mai sian ADRT tu sian ADRT ni STM ta persekutuan doa sahak mai sian ADRT Kor Ama Kuria Cinta Damai Medan dohot pengganti aek satetek sian
las ni roha aka donga si korama. Oti pe hami rolai mana baik tarpatu kami. Jadi tu sudah keluarga tong kami turut berduka cita nama dalam dong sudah akal lain kami abang nami son. Songanima parro nami termasuk sayon mangido minta maaf mami saya pakata non pula mami tu Medan denggam masude ulaun dang boy kami saat satu tutano atelai dah do keluarga olo jadi semua acara ulaunan non tangyang nami ilancar rumah teh lain butima mola teh Bona hasuton badamang majogod dak nau bartusi bana bang Hidup ini ada
akai sigalingging imama rite-hite keluarga ni amanami amang sihani perkalado ni huriata do kebetulan inang sihani majelis jemaat ni huriata ima parjungjung nami dison amang dota minang kalani siron nami nasib pek masanon sebelum ditambah kadongan saya dia pulih Tuhan tama kamu saluna di parti naring ni inang nataholongan so ni masuk hata batu solo di pasar tami atau di pasar matu PPR Di parti kenon kami inang sian PPR Maria donganmu naturut tu kami berduka cita di peninggalan inang di Bagas Tikon. Jadi inang saya dipanggil paninggalnya tutuan saya akan dapotan pasu-pasu na ulima keluarga salahutna. Jadi inang kami sian PPR di Botodenang adong dosotik sian anggaran dasar tei jadi sonani matong di pasar kami bawa lihat tema titikon. Soni mahata. Di sodo kami Rosian PPR Deborah sian tonga-tongani Huriata roh kami mengucapkan turut berduka cita kami ima perlauni na tua-tua na taholongyon saya dilihat tua ma dihamu tu ari nanang ro aka pasu-pasuna na balgay saya di tua ma tu tanga siamuna na tua-tua tahun adong saotik di bain kami songon tanda keras bunga otik sosadia pe de pasat kami lasma rohamuna songoni majo hata saotik sian kami PPR Deborah Mulyate Bot ni roha mulate manang di Tuhata di suatu tu amang sagala dohot inang hani buru munte jong rohami di sosial tonga-tonga ni Huriata na marsyala nang jumolo na tua-tua ton borhat lama dapat Tuhata di sialani marhitihon ulo tasadarion manupak ma Tuhata debata dilehom ma pangapulion ni roha nang tutik-kitik yari naneng roh saya maka si dok ni roha dile Tuhata ma akasilas ni roha si do muna nang terlumobi nang aka keluarga saluhuna mamoperma dalam masuk-masuk ma Tuhata tu saluhuna keluarga na tininggalhon ni inang nataholongyon jala di sona dongdo di patu pasian Huriata marhitehon na pinatupan ni Huriata mamasu-masu ma amat tadebata di pasu-pasu ma saluhut na akan atinopana molutung pe songono di perconcong nami amang sagala dongam musya perhalado di sa tonga-tonga ni Huriata ala niya kaulaon ala niya ka kesubukan mara unang gabi makurang ya kaholong doho dia kapakubasyon di tonga-tonga ni Huriata tujulan narion nang songonima doho nasian kurgabungata dison tong dadong di patu pahami sian kurgabungata molutung pe otik susadia na pinatupan ni sia tonga-tonga ni Huriata nang doho sian kurgabungan songon hata ni situtua madonon nami titin ma natinopa golang-golang do anggo pangarahutna tungotik susadia na bui terpasaha sia tonga-tonga ni Huriata nang doho sia kurgabungan doho sia PPR Maria doho Deborah saya Tuhata di Batama namanggohi saluhut akka paso-pasona Emma tutu di gokon muna doho di pangidua muna inang hani ikum markurnian iboto hami doho kapartikian tung masa sopit alai di balgani rohamuna di nama pasahaton sian rohamuna ikum markur deson perkur gabungan di tolopi hami me doho dengganinang di pasar tami ma di Bagas seperti kiron mau lihat ya Pak Di
Marsanga maguwarni tuhata. Martua maakan amate di bagasan Tuhane olat nion. Tutuma sohot manasida sian paru kilon nasida. Aina mangihut matu nasida niula nasidai. Atas nama keluarga besar HKI Sigalingging Resort Sigalingging menyampaikan turut berduka cita dan turut berdoa atas sepeninggal orang tua kita yang kita kasihi. Posdo rohanami di naung loja pamatang muna mamuka siana pasang panahit ni natua-tua nuju di ngeluna hampir kurang lebih sebulan masa di hamusian nasa ulau muna manadik ko nak kaugasan manadik ko nak karta na pinasupasuhon ni debata holan marurat sian pakirimon na mangulu agya to hipasna dainang na tua-tua taon alay dada sakapmu sakapu dada dalam modalaku ninna Tuhan ta Jesus di pamalam Tuhan ta Jesus do panahi di dainangon marhite napatauhon jala napatuahon ibana mangain to dinai tu surgo hasonangani alani pos dorohanami didokna tua-tua martapu bulung marbonado sakalan marnata do suhut marnapuna ugasan molotung haruan nami pe sian huria tetangga muna hinorhon ni borumuna dohon laimuna keluarga amang hani segala pos dorohanami dang mapakurangi di pangapulon nasia namata debata molotu kubuak kami pe ringgit sitio suara sikak ni emena marludu patar matang yang ni huriata hakai Sigalingging Resort Sigalingging dipudian ni dainang nasaur matuon marludu mapanamotan marludu ma pangomoan nang marludu ma pasu-pasu di tonga-tonga ni hamu saluhut keluarga pos dorohanami dipudian jala partinadik ni dainang nasaur matuon di pasu-pasu tuhat tahamu dinatako kamu tu dulu dapotan apa bagan nalomak dinatua tamu tu toruan dapotan mual natio asa pinatikon hujur di topi ni tapian tungtu dia pihamu mangalaka saya disima dapotan ni parsaulian asa molotuk ku pasahat tami penon sikat ni emen marludu marhite ringgit sitio suara hapataran ni tangyang nami asa gabi panukuli mau dinagali mengampus nasa ilu mengabolokon nasa ribo mulak maho saluja akamanginang molotung sotuk pehami lako mangodihon madongani hamu sahatu bona pasugit diari marsogot Tuhan tamana masu pardala namuna dinaborhan rodi nama ulak pos dorohanami di botniari di parmitop ni si balik kunik martu paninggan nasa ulauta asa molotung songono pinatuk tarpatu pahami asa sititi makasih kopa kulang-kulang pangarahutna otik so sadia natar pasahatami manupa mengasih mamata debata tung susuk main di hamu pinasuna songoni masahani atanami adorang sohu jaluhami godang nami ati kadong nanang sipasahato muna asa hupasahatami sikat neme namar ludu ima mula-mulana ima liak-liakna marhite godang sakwara marorot asa di parorot di batapo paran di damang nasa hormatuon mardongan godang diding-diding asa dididing nasi dari perdalanan ningeluna lau sigut mamardongan godang marmeme asa suksuk parmemeon di debata di tonga-tonga ni keluarga lau sikovi manon di sitio-tio hasatan beda mga godang nahu berakusikan
Tapadono matuson arajewota nama Songoni badiamu Tulang tanah amang dan boru sidewa. nami Raja Munte. Sebenarnya nian duk saya nakin bolahan amak hami si pamupus dunia. Alai lapok dorohan hami disi. Ima hami pinoperno punami Raja Sila Sabungan. Alai di pertikian okpe tung uli dorohan hami disi. Alai amang baru. Dan amang alosi hami di jalur ni ada tay. Di hami pinoper Sila Sabungan. Hami nama mupus, hami bona tulang, hami pagulisan na marabarangi. Songoni nang punguan Sila Sabungan na adongson. Raja nemang baru mengiduhan. Gabi tulang gabi. Sahali masuk mahami akamang. Mola te tulang. Gabi jala horas. Mola te. Aran nam disodon nuai hula-hula tulang nami Raja Sidewang nado rombongan. Ba jamang asa hutu-hutu hami nasida. Banyak papan monomor. Mamulati madiah murah jana mang boro nami. Di gokodo jojomu di pertuan ni iboton nami. Siar hawi nama mupus. Bona tulang nang akka hula-hula na marhamarangki soni akka sapunguan. Di son rohami. Raja ni mang baru di bawah kami do. Harbu epir. Amang baru mangido hami sauti. Asal pangido hami jo. Totor nami lapa sahaton. Harbu epir nabi duan nami. Betul lah, betul. Amang pandai nami. Lau pasaton harbu epir mahami. Turaja ni amang baru nami. Iri kok kami dohon uning-uning kami. Dari.
ni iboto namion lucu-lucu manang akka pasamota. Emma tutu. Gabi jala horas. Raja Lewang Baru. Gabi tuang Jadi sokon kami nuaing asa alasali permasuk perjulum mah hulala sa nama busat Bagi ka? Oh. Raja Lewang Baru. Gabi Sesuai di partikia di pakatayo di nama Raja Hitana Budari. Perjulum masan kami nuaing. Sian nama mupus. Sian nama mupus perjulum tulang. Iya, gabi jala horas. Jadi, Bang, upasa mah partikia tua Bang. Sian nama mupus. Nami. Gabi apa gabi? Itu utumuh kami hula-hula muna, masabi kami di bagat muna. Oleh tema. Jadi kami rodo di tahun hula-hula muna pamubus di Bang. Lapung. Jala doh ropong asude. Jala di tahun di persirangan ni di foto nami on kami. Beron nami do ulus sepelas daging, ulus nagacang tu ibere nami do ibere nami sudah. Lah tepung. Jadi ate hita si jamaah ulus pada hormat ya, jadi itu kami mah mersada ate abang baru. Lapung. Jadi itu loma bere nami pekan baru. Mengikut nomor 2 Perulian. Barmen nomor 3. Metor baris mahamu seberang muna matong buru nam diba? Lapung. Asa dapat kamera. Lapung. Song ni mengikut dot. Ibe bere nami sudah. Baru. Ibe bere dolo kami pamubus ni amang baru nami nahinan. Beron nami do tu bere nami on. Ulo si kacang rabu. Ayo musik na nama do tu deh. Baik Bang. Jadi napa dua hon mang baru. Di son ala ibu kami do ibu nami on nungamar pahopus ya nanak mar pahopus ya boru. Gawe pun. Naparcolo itu kama pahopu pangguari. Pahopus ya nanak. Kita besok kita. Pangguari ya nanak. Pangguari. Margati margati. Maju di sini. Lo. Pahopus ya nanak sada muse. Asing ni pangguari, tapos ni pangguari. Songono rapung ate. Namalo pahopu pangguaran ni day nangon. Adong do. Aray sedang ujian nuang tang buiro. Perwakilan, udah tong perwakilan buiro. Atong ratusan. Kamu 2 tusan. Baru pahopu siap boru. Tuh dah. Pada nami. Gabi. Kami do tu pahopu ni ibu to nami on. Baca musik na ulas pahopu. Panama.
atau luhon amang baru. Ibotona. Tuhan anggini bapat tanahinan. Parutung teran, Ruben. Itu anggini bapat tanahinan. Dot iboto ni pahoppu iboto ni bapat tanahinan. Lai si hemat. Jadi nungangoy si be para wakil ni Percambi. Maju. Oh ya. Jadi iboto nami nampuru muna ke. Bere, Ruben, nampuru muna. So tu hahaang kini lain nami nahinan. Iboto nami ulo si kacang rabu. Baca musik namang. Bahan namang. Ada matu siat. Oh, lepung. Jadi sadanari ulo saya. Kita. Promosi nami. Doon be kami do tupa ni Roy no ulo non. Ulo si kacang rabu. Baca musik namang. Ido gabi jel horas. Jadi, Bang, abang memang ngatur hon nau patai. Ya. Iya. Atur kita, Mak. Sony mamang baru. Gawe tulang, gawe pung. Naing mahami pasaton naing ma ulos sapu ilu asa anggia mahiteri kami sapu ilu asa atau tarabul pikiran ni akai berana masalu na masos tuhata asa bama musik na nomor 27. Bae namang. Ya. Tulang ang giya marikay yung pasatami ay maulo sa buwilu asa atau tarapo pikiran mo na sa luhuk na ipudi ni ibotan na mga nate. Hula-hula na marhamarang di tabunan. Dia. Jadi asa boy tur dia turhonan non. Sono marajan yang buru perturing na bainon nami. Persagoma mau tu anak ni iboto namion. Persagoma mau tu boruna. Patuluhon. Persagoma mau tu berenami.
apala tubuh ito nami hubereng isodo nasida tubuh ni ito nami baru tabunani ala konope ulos na tipis sitorok rabu ulos na gajang asa gajang ma barita gabe gajang barita horas torok nang akka binokparni amu salu na raja namang baru nami marhite tangiang nami tuk sokonope dilas ni rohanami las marohani daging las maroni rohani to dimuna amang pade nami lawa pasator pasu-pasu hami marhite ulos sitorok rabus ulos nagajang iriko kami dohot kuning-kuning yami saat akka pasu-pasu dia hamu akka berenami asa pinatikop kujur madito pinita biar tu dia pia musalu na berenami popu nami saya disima dapotan akka farsalian jadi uri nyono pasatai matu boru nami teh parpuri mamu boru nami teh wala sangat pamit teh akra jadi borui boa adok pasatai matu pungan alam manggukon doham disot dia kadalani tayang nami dalani pasu-pasu nami tusok di penon aka ulos holok jolo sipulma jolo sahama sian punga sile sabone pasatami kerja memang baru betulang betul orang jadi pasatami pertikian di punguata punguar raja sile sabungan adong di sigalingon boleh kai pertikian tuh non ulaon saur matua di partikianon rohami sian arisan ni silahi sabungan narong di hutong dang nagabi na tua-tua opinian na masuk tu arisani alay ala di sondongan silahi sabungan ala takas dong waing naung saur matuaon asugari di suku kamu ulah-ulah tahun ay warwah do harwon pasti dia lusi baru silalahi ima di joloni silalahi alani di pehuti hupino pernaido arisan ni nang peubunga alai dikira gabe tong tulang na marga silalahi alani ma di partikianon sian arisan ni oputta silahi sabungan narong di sigalinggingon rohami di parsaur matuaun ni na tua-tua ton na dohot do sudi pungatai marhabut ni roha apalagi di songonon tiki persirangan yanakon rap dohot na tua-tua alani siat tonga-tonga ni arisani si seretangi yang mahita agiat ma tumibu rohamuna sa luhut na pinoparna dia puli tuhatta na mangihutusi hobar sian anggara dasar ni arisatay hitaro na patupahon hitaro na majalo manang nasungod dia peyanon pasaton nami may di partikianon tuhamu pinoparna tung pianong manang na tupasintia do manisintia upasahat nami nang sudi mahamu narap majaloy dohonon nami asa si titik si hopa gulang-gulang pangarahu na tuksongonipe natarpatupa arisata di parsaur matuon ni nadatuaton amat tadi batama namangguhi pasu-pasu boha tulang maksud tu molohatani siap boru asa hutabay siap boru nakisan arisan dobe maksud tu adong dora boru natakas di bulan hula-hula si debang
kion ibere dihami panorang boy jong ijon ima na mga do bibakken ni naburuon na sarumatuon. Lobi Bariban, gabe. Namboru, selamat jalan Namboru. Senanglah Namboru menuju Yerusalem dan jumpa bersama Makela. Buat abang, pariban kami semua, kakak, dos rohana siam, partadin ni Namboruon, sehat nasiam, ingat nasiam homahan nami otodong nasiam do pariban nasiam. Na adong imerek ipangambatan setunggaling. Om mahanami adong dos rohana siam. Tani homado nasi eda nami, sehat nasiam daida, sehat nasi eda do nasi besan, sehat teman nasiam do ganu beber nami pesehat. Gabe pariban gabe. Sampai abang. Au sugerin ya sudah hiap kami markol, boido belge patu paun nami tuhamu, ala dong arganikol. Alai, ala saya bido disuan, HP pastur sonari, manang nasongod dia pi. Kupasat kami hafal manang na tipisan non, so pengganti ni krans bunga, tuhamuna saluhu na pinoparni na tua-tua tong, gukma las ni rohamuna. Tuk songon ipe, songon hata na jepe, sian hami akaparibamu hahaanggim, dohot aka mengudang inamudam, ba mauliate ma dihamuna mauliate ma nang dituhatta sidok boti mahami pasat tayo ma tula ulay Kolong nami merhite yang nami pasu-pasu nami merhite ulos itor orabu las mbah rohani daging las mbah rohani todi muna Gak betul lah gabe. Bah adong sidohonmu bang adong dope unang gabe ketung-ketung ano Omahami na marhamaranggi Pino parnyo kui raja sila sa bunga. Lau pasahaton pasu-pasu marite ulos itoro rabu. Badamang ma. Musik munay. Riko kami. Doho denggan. Uning-uningan ng istotoron namin. Badamang.
pir asa dohoro nami ya pir mapoki bahul persalongan pir ma todimuna saluhna luju manang aka pasamotan marhide raja namu usong-usong nangkin aka ulos sitorok rabu ulos nagajak marhite takyang nami tu amat tadi bata asa lasma rohana daging lasma rohani todimuna asa dohona ima son hata situa-tua boras sabur-saburan di atas niping kapasu horas maita kanupan saluhna hita di pasu-pasu itu. Hebat. Jadi buat raja memang burung ngaboi si kopi ami. Na berjumpa hula-hula ido dada pota pasu-pasu. Asa taruli hami di hataya katulang. Neng romba hami manop-manop bahamu. Araya katulang harap patah hami. Atik moha karena sungajina persa nanu. Lasmar homuna katulang dah. Gabi. Jadi di dok raja memang goruta. Nama hami manop-manop opung nabion. Bamba jamang godang sopa-sopai. Mana bang? Rodo
tu hula-hula nami pamupus sidebang. Siapa sida? Pamupus. Halo. Baru tubona tulang sidebang. Oh, ya. Baru pangulian namar hamaranggi tabunan. Yo. Namar hamaranggi. Natulang. Nah, kabe. Pangino masih dicuri tuang satu bisa dulu. Iya. Jadi maula tima di tuhata nang kita saluhukna talubui di hamu raja nabang buru. Takasdo diberi kami lasni roha do balgani rohamunai. Rohamu marsoba 10 jari-jari pas 10 sadao si majujung. Maula tima di tuhata marhidi kata yang nami sahat matutui di hamu kerajaan nabang buru saluhukna. Raja nabang buru. Gawe pun gawe. Di baik kamu do. Tangan nami marbunga-bunga dak peluk rohamu. Dibalgani rohamu nai tutuma tutuhamu akka anak di raja jalan si boto roha. Amang baru nabasa. Dan terdok kami manang sungguh dia di lasin rohamu nai tangyang nami ma akka pasu-pasu munai. Maritima asa dohonon nami ma. Ay berjulak-julak berjulak si batu julak-julak nai. Bina tahu. Saluh nak pasu-pasu san hamiluh hulamuna. Apa mu mai martongani jauh. Nabi majalah horas. Wah, kamu si kopi. Oh, tung asa sahat. Pasu-pasu itu hamek kapar geleng pagi do masa tan. Gabi. Majalah horas api itu. Amang pada nabi. Asa sahat pasu-pasu. Marhiti katanya yang nabi. Dapat terdamang ma. Berdamang ma si tiyo tunai. Las panggung tu sahatan. Alamat tu sini betul tak? Ya, ini udah sendiri ya. Anak sawi. Jadi, bang, jangan terus unang jotor lau kita sesuai pakatan nabu dari ulos saya sadari yodo. Disodoh kita petak kokona. Iya, bagi. Mada petak kokok kabur aja nami asal rumah kita. Jadi si pemupus, ya. Raja ngatulang, apa senangon? Itu, mulai nama mupus, oma, debang, oma, emak. Jadi jangan mabak pada siholan. Jadi semuanya mah dihamu tulang nami pamupus dabang nahinan. Apradikun hupat aku kami hamu raja nami asa marhite sieni buah kamu ditang yang muna asa takok akan uli takok akan adingat hami pergeleng munaon nuaing pe ning Roma hami lapasahaton pardaw sihoran sian na pinukani dainang nahinan pasama ya pasahat ya baru bulan ini ulala semuanya makatulang main bersikat waktu kita meron na hamur terma hamur kamu mana baru persidalangan kita. Oh ini nama ketua. Kamu mah tahehai hata nami mai alih ulana tu songoni. Ini bang boru. Alana hai marhamaranggi do. Ido tutu. Ban raja bang boru maju di hami na marhamaranggi. Terkuat ya betulang. Terkuat masih ni. Hah? Tole. Oh, pasahat. Sahat. Matulang. Baru. Gua guru karier aja ya. Noang hujo hami mamuse hamu raja nami bonan nyari Purubakaro do Siboro. Bonan nyari nami Purubakaro do Siboro. Morondang disod hamun mga katulang kaupung asaroma hamu. Tabunan do siahan. Tabunan nakaningan nung masuk. Sonari siahan mamuse. Hula-hula na marhamaranggi tabunan siahan. Ada tabunan nung masuk nakaning. Nuay hujauhami mahamu. Hula-hula na marhamaranggi siahan. Morondang disod hamu katulang asaroma hamuna.
asa hulu tehai mamuse. Hula-hula persiat sian na marhamaranggi. Asugian simajutak samosir dohot purba. Hula-hula persiat na persiat na marhamaranggi. Asugian simajutak samosir dohot purba. Nuaing sah mahitamuse tu hula-hula partali-tali. Hula-hula partali-tali na parjolo si rait, na paduahon si aturi, na patuluhon pakpahan, na papaton si tumorang. Molo nang disodham makatulang asa mangaradi mahamuna. Dari hula-hula nami si rait nang do si aturi, bama mang nahu partusi.
hula-hula na po sa sirait, rodo kami madiparsumur matuaon ni Naburwon. Telah. Turut berduka cita kami di Arion. Telah. Na parmording ni Naburwon. Songon na dibuan nami Boras Pir. Gabe telah gabe. Pirma pokki bahul-bahul pasalongan. Pirma toldi mo sa laut na luju-luju maak kapasamota. Tutu. Suang songoni namar luddu. Sa luddu ma parhorasan, luddu ma ang panggawean amang baru. Tutu. Jadi songono namang baru. Ya langsung manan ni patupan namin si wanon namin ima ulos. Songoni namang baru. Atar botijinya tulang. Anak Bahula-hula ni Pak Sentia nang dohot do boru bere iba bere ibar koru sudia tele nang do tulang mangihu nami si buriana teh ibar kamurak sudia teh jadi tuk songoni pe perbuepir na tarpasat tami asaronan nami songon nama tua asa pirmen na pokki bahul pasalongan di budian ni na poro na tong dudia pe ba motong mangalakka lulu juju ma dia muna akadalan di pangomoan ba mau lihat ma songoni ma jodi hamang baru songon hatani perbuepir kami tua para nami ima ulo na poso siat turi do tirai. Lu tulang. Jadi naruhan nami tuamu siat turi hame parjolo ate. Jadi soni wong baru. Gabe. Songo katane upasai malokon asa pamaronang do nok kuate. Ayaw si patalu baru. Balgat yang di rumah, balgat mati yang di sopo. Nunga gawe na boruon. Saya gawe amma dihamu na uposo. Tutu. Jadi saat ni solo masat botet tigaras nunga saat anon i pasahat tami ulus. Jika jangan rabu saat mahita sudah itu panggawe tukar horasan. Tutu. Jadi naik pasahatan nami menang naung baru. Gawe tulang gawe. Jadi si pasahatan nami sesuai dohot kesepakatan na pangarapotan 12 ina. 12 gawe tulang. 12. Gua hari tulang kumasya ni. Songoni. Mek kamu ba? Songoni nawa kapahop do ayola. Baim ma jogodang naho partusi. Bana. Oke. Baim majo musik naho partusi.
sigopa gulang-gulang pangarahut na. O tikso sa dia na pinasa nami selulujuma ka na pinomona. Matutu. Oni mang baru. Dan setawi ketulang ate. Asarap sauduran non raja ina la pasatot ulos holong. Pasatami macam patikinon peraja siaturi. Jadi tersongron di wate apara. Aulala horo na nga boto perpiak ni aku ulus nang sipa piak konota. Guari ma maning datu itu sipa satu tete. Jadi Raja nani raja siaturi setabi to amangate. Nian bahama dono kunai. Ngalpo rohanion dan ngalpo be ala nama dosarumba tua. Adorong sa tao di dia kau data raja nami raja siaturi. Una pola songon nasi seroham. Adok mortu songon tipe na pura tiar na botar pasata me tuhamu raja ne huda nami. Asamat kita sianian akatulang tiar dalas si dalanan nami di batunya akatang yang muna. Nampai ketulang pasata memang na pura tiar tuhamu raja siaturi. Gabi abang baru gabi. Pasak benang. Dari bidang pula metode tempat, rutima tulaku. Jadi mulai tema di hamuang baru nami. Gawe, bang gawe. Roro kami itu hula-hula naposo siaturi. Dalam nami mangido tangiang tutup hati dibuat kami do ulos 10 pak lebar. Gawe, lang gawe. Songono mapak dalam namang boro. Gawe. Jadi walu mahala ko si uloson nami opak bawa opak boro. Gawe. Pitoroh itu tuson. Dapat sekaligus mahulala amang boro di pasar tami salu. Nah seorang pola 25 jalagot dekat. Oh, purus masa 10 obat. Baru Ola, sadama ulos tu berenami halaki na tolu. Ola. Sadama ulos tu pahopu sian anak Gabi. persanggoman. Ola. Sadama ulos tu pahopu sia boru persanggoman. Gabi. Sadama ulos tu amang boru nahinan namar hamarangi. Gabi. Sadama tu na boru ni halakon. Tu iboto ni damang nahinan. Sadama tu persinabong. Gabi. Saha ulos mahami bay ma musik na partusi mulai teh. Bana. Hula-hula na poso si Rai do siaturi. Ido tutu. Noeng pe partikenon
idok roha nami buang na si donom muna Tuhan yang baru Namay hutton rajani hula-hula ton. Molo tumpen no narong tarpa pumuhami son gatti ni krans bunga nami. Asim may tusira anggi manis may dugula dengan ma patupahamu di persaurum batuaun ni neototon. Basoni ba hati siak kami aka hanggim paribamu. Pasin tiada? Ala di patamamu tuhami tulang muna tulang mangiut ima markasiburian ima marhitehon hela muna pak cintia jadi dison rodo hami amang boru dihamuna telu namarga munte khusus nama tu berenami beberenami pak cintia ison rodo hami tulang muna markasiburian tuksoni penang dia rodo nami bere molope olat tung ulus holong na buat terbaik kami nong natarpatu pahami molo pe holat tuamu asatan nan nong bere balas marohani badam muna songoni mar dia muna kana mardong at tuba te amang molo pe tung songon hatan na tua na mardokon sada silopaubi dua silopa garong molo tung sada pe nong ulupak kami ulus akan naulion basudema muda potan ke akamang jadi mau lihat mah di Tuhan. Juga cetikyon malah pesongoni roro nami malah tegodang mah di tasalu na. Tusong gabi mah salu na peparan ni na tua na dari nang nang jumolum baru jumon. Jadi mau lihat mah tusongoni pesakay hata semar kesiburian mau lihat mah baca tay matu ang buru na merkesetur. Oh tu. Nabui tarpatu pahami songon na manupay huloton di hamu keluarga besar munte ba lasma rohani badan lasma rohani to dimuna gawe pariban gawe na songon dia be nabui patu pahami sian boru bere ibe bere ni siburian basongoni ma hupapoto kami di tonga-tonga di punguata mo liate mak gawe pariban gawe
molo hudul mari garu-garu, bon sobam berhula-hula, ido nada potat pasu-pasu. Alani ima, asa tarule hami di hataya katulang, neng Roma hami bata petok kamu. Alai akatulakku, nunga pas nang perjongjong muno na katulang, nunga, nunang gabiahan no basutu, molo hula-hula situ hoto-honai di bona namanya. Alana terus hami bata pukul karbona sekaran tuh. Nunga, ala nang borhat mahamin alam manap bahula-hula nami, ala niya bang mamajo kudang sobay. kamu majo kasahatan nai. Mana bang? Jadi tahu duti mah
pusena kaning alara dua termin naking masuk ima di hula-hula pertali-tali sonari hujau hamima pakpahan dohot rajai situmorang. penang botari di bagai satikyon ala di bagai sal hati urut do hita salhutna
Lumubi ma hamuna pamuruan nami lain dapotan nami. Gabi apa? Pasal tahun ni ina na taholong di bagi satikyon. So ni peharolo nami tadi di Boraspil naung di buat kami. Saya pil matutu koki bal petalongan. Saya pil matol di muna lucu-lucu nang pangomongan. Nang pasal nami di penon dia ka namangi hutusi ba lasmar hamuna. Gabi. Sokon acara sormadua ni naboru nami di Bagasatikyo. Rohami hula-hula marga situmorang do rombongan nasaluna mabuan emen naulo marludu. Tayang nami itu amat tade bata dibudian ni naboru nami naung sormaduon. Marludu maniamu kabanggabian marludu nang parhoraso. Iutusi molo boras pirpe dibuan nak kani kana tulang. Pita-pita nami meyatok tu amat tade bata. Asa hori maminta may hori mandamot. Dibudian ni naboru nami naung sormaduon. Songoni dipita rohamuna marga munte. Songoni ma dapot. Tadi di bar kue pirnau pasatami. Pirma boki baul-baul pasalongan. Pirma to di na jala jomu-jomu ma dapot dalan di pasamotan. Sino boti mahami tariwo di eme namar ludu dot parbue bir. Songoni ma padawasya kami marga situmorang. Buti ma. Gabe horat. Kasih doh tolong rohana di bagasan arena uli dari genon nata paporkat inang nata holonyon di lehot dua tado dihita aka tikina lehet dohot roha dame nope di juju ni abang buru nami marga situmorang rodo hami tulang ni bere namion bapak ni Kristella na turut hami berduka cita marhitei tumbuh habenon nabui hube kami las marohamuna saya giat matuhan natotong mengaramoti keluarga munti saluhna jalan mangalehon akan ulinaringgan nalaho pamurhaton naburu itu nataholonyon tung soni pa son hata nabui pasatami muliate mau pasatami matu lain Mulai Disorohami boruni tulangmu si boro. Dohami berduka cita dihita nomor pariban si matuam. Molotuk songono pedi haroro nami las maroham bunada rap doho tulang ta marga si boro. Gabe tulang gabe. Adong do pati-patian ni pungotai pungani opung mangaratua molotuk penon songoni asim matu sira tongki tugu da pakai modada. Nami mama sidala tebana molotuk songoni pen kolak kujalak kamuna kujalak kami hita nomor pariban simbatuam nomor pariban las marohamuna te buhabenon songoni mahro pertikian langsung ni hutan nami ison di hutan nami dangadong ulas kolong lai songoni mahro holak kujalak kami nok kamu las maroham da itu dah gabe songoni mahata nami adong hatan na tua-tua nomor dok asa manuk di sabalo martahu di rubian oras maanok kamu nama jalo songoni mana kami kasih matuamu nomor pariban di sematuam nama ngadea. Di punguata ima ulaun sormetua no perjelu merujung iboto nami. Molo siang hami tulang ima nongginorani mengburu nami hami marka paham. Hami nasiap do mengulahon aka ulahon napinatu pamuna tu pemuruan muna ima marga munte songoni mah hatas yang kami tulang ready mah kami mengutuk kamu amang burunai marga papa songoni mah malah gabe horas tu burun dengan setikyon dalam ditanyang nami mai ulos dipatu pahami 12 gabe tulang gabe alai kamu memanat tu konon kami do marat tuh manung nati si parpiakna gabe horas tabaniak kau los holongan tuhita tuburina tuon ala apa satu lulus nama kami tiada kun nami asal baik kamu godang naho paksi
ala sorti dosa. Tore-tore ulau niaka naburukor buka rohanami ulos Tuhan musyara tersoni masroron nami Tuhan mamburu. Malu ya teh, gawe horas. Baik kamu amak perbusiknya godang nahupat sih. Tuhamuna pamaron nami marga munte. Gawe tu lah, gawe. Di naung uduk marsi paulo kita di nama Ria Raja Nabudari. Molo ulus bebas dong. Alesongoni maro partikian aka mangboro. Molo ulus nabui tarpasa tami hula-hula muna marga situ orang 12 ma. Partordingna. Gawe tu lah, gawe. Partordingna. Molo tuk pehami manorda mangboru. Gawe pas horas. parohami. Di lenami, helanami, namarha marangi, do ibotona, welu. Romput sesuli, amuna welu, rotoson. Marsi polo kita mangboru, omma pasatami itu pahopo pangguaran. Gawe tu lah. Kenapa? Pasat tu pahopo dah. Jadi dos roata dihita nasa pangalian boru. Ala tu ulos solong namate. Jadi ada orang susah tu ulos solong. Ala adong do dihita nasa pangalian boru, adong do torok ma binoparmu tujulan niareon. Sidok boti hami itu dah boru dah. Malah tu lah, malah tu. Upasatami jo partikianon tu alahataro nama dokon ditali ladorong botar kotana kita naro marhaha marangi nang pepulik-pulik margana donga sahutanami nasia bangun siada hata Lumo bima tuhamuna pariban nami simunte amatella isono matella rodo hami ang dia akan aborum di pertua ini sime 2 tahun akakon mula akakojol mana burju do danggi nungai dalanyo pejabutate songonido edakku edami nanya harus tapangkoran na akhirnya disoro hami ede mamereng jalan madrapot to kamu di parporha nina 2 tahun. Secara na 2 dong kita daerah. Jadi perjulusan di dohonokku. Tua pak di Stella. Anggi molo hupe yudi ulau sederio. Lasier rohakku. Bagak kamu akan nomor donga tubuh, bagak kamu akan nomor tinodohon. Jadi pesan sian nabor, sian dinanguda. Ati anaha dang nama tiani na huang kita adong dua kakak hope bapak tella dang mati anama ho adong dua abangmu jadi na huro di sidang apalaga jangan ga mau pikiri siya dengannya ke ulau non dinado suruhamuna bersama tu atai
Dileong ma di hamuna akka tiru di pacaria di budian ni kakakon. Dos marohamu di bagasadami hamuna. Tuk pemanang bohama nang lesok dia di perdueton ni akakon. Dos marohamu di bagasadami na siya Tuhani mahamuna. Dia kena paujukon akan narikoti. Lumobi ma dia kena mangulahon. Adek tu akka hula-hula. Ay masay baga huberik sa darion. Jadi posro aku jalon muna may pasu-pasu itu julan nyarion. Jadi seorang di omak telah. Dangalan ni gurang nang giada. Pereng umuman ta surat di son. Edam semedan. Tupe manang boha otik balganang gidang. Lasroham majalo. Jadi mulai ate madi tuhatai. Ang giyak matuhatta totong na madungani hita. Sahat tu na paujukon kakakon masugot kepada jana persatok pinani. Oleh ate. Ini holong nirwana dok las nirwana di ulau sorma tua tikyon. Bain edena di son hubungan Tuhan. Gawe. Baik namang. Kota hita lasuang soni tu boru tu morang do boru pak pahanate las marwata salukna amang pada nami dang si tili dang si tolo nang sohdo nunga di botoho babuana di botoho bam majolo edde natoho jala natabo dapat tu Baik namang baik.
bisi Sugoi, sugoi, sugoi Jangan dong besi ayo bisi Sugoi, sugoi, sugoi Jangan dong besi ayo bisi Orang sada nama hosoti Unang dadik haholongati Natuang pinalu hongti Nang nasida sa togu tusi Surgoi, surgoi Jangan dong besi ayo bisi Surgoi, surgoi, surgoi Jangan dong besi ayo bisi Mampirlah dengan doaku Yesus penebus Orang lain kau hampiri Jangan jalanku Yesus Tuhan dengar doaku Orang lain kau hampiri Jangan jalanku Nauli do pilio bahasa-bahasa di tuan. Baik nama kudak situtio, das pado betul asahan. Ada dua ton. Ora, ora. Mola bunga. Molope. Songonon natar patu fahami. Bayas manong rohani akarajai inamat jalo. Idok na tua-tua sinalom mati baho binayam mahu salean. Las manong rohani rajai mat jalo martami yang matok kawak karaja nami asalam tugadda na dihami parkeleng muna na mangalean. Matu. Songoni ma sidohonon nami keluarga besar munti. Songoni ma di abang nami dohot kakak nami.
kakak Hani do abang Hani. Iso na bang kakak Rodo Hami marga sagala luhut ma doho poparan ni opung tay guruta tiya bulan. Luhut nang doho boruta surima bang ihut nang doho bereta. Molope nyan mahera torok molo adongan nong hera dang isonin na rohani hamuna abang ba marhalangan nading gamara mungkin. Ale molo songono pe haroro nami las marohamuna songoni ma sidonon nami mau lihat. Gabe raja namang baru. Asimo to ni baru muna mereka menalu. Raja nami, raja ni hula. Bolo si tangan nami dang tu kami amang mengurupi hamuna dang tu si tangan nami. Alai sian na irohan nami. Pero kami duhin nami. Naruh dohan badut ni roha di persebarutan ni simotan nami on. Ima dainangon. Gabe mang baru. Raja nami, tusungod dia no pabilan nami tuhamu, marhita nami Pak Mano, lasmaro hamuna. Gabe mang baru gabe. Lalu sepas tamu no pe raja nami, sopat no nami nami tuhamuna. Tuhamuna. Titi mane ko, titi mane topa kolang pengarahon na. Oti sesedia raja nami, tuhat taman ko kipas pasuna. Matu. Jadi di sodo tulang nami do akan waktu nami tugas di mamora songoni muse tugas sebadan nami do umur sebadan nami putar-putar akka naporu akka hanggi tapi hamu hatat tahun songon anak ni be do parma Pak Manison takas di bawah hanggi songon dia mehita di hutan las maruha manggida anaha do parma Manison tung sudi ben horona menong. Mari kita honong pasaman nong tuhula-hulat tanong sepaton nami tuhula-hulat tay balas marom anahada do parmeda mau lihat di pasat tay maon tu sila pengenal buru hami turun nami berus dia bosan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di mana pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul walaupun dalam keadaan berduka. Ini kami semua keluarga dari Barus Margana, sebagian kami dari Tanah Karo dan sebagian ada di Sigalingging dan sekitarnya mengucapkan turut berduka cita dan mendalamnya atas kepergian ibunda tercinta Ibu Sinaga. Dan kami berharap kepada keluarga Munte Margana yang ditinggalkan tetap tabah berdoa kepada Tuhan supaya semua keluarga yang ditinggalkan tetap bersatu walaupun ibunda tercinta sudah pergi menghadap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami juga keluarga Barus telah mengumpulkan sedikit untuk membeli bunga nantinya dan khususnya kepada adik kami Barus dan Mama Peli, Badan Bapak Peli tetap bisa menjaga persatuan dengan keluarga yang tinggalkan ibunda. Bagaimana kami dan kami Batakrina Buturas Mejuah-juah Batakrina Horas Batutu di hamuna hula-hula nami asing teh nakin na marhahamarangdi. Ido halak padagi, ido tuturna. Sonari, siap boru mau sebetulnya di boru. Gawe. Marga si hobi. Di hamuna tulang nami na tulang nami. Di partikianon rodo hami sian si metua di boru marga si hobi. Di boto hamudo hatakas hami na marhahamarangdi. Alai anggo amang borumuna di partikianon opung isi desti dang buihad dang manang na ala di dia polan ala ni parsahidod jadi ala ni molotang yang ni mana doh pabainanna saha do tutikyon nangpe hami hahangkina napasahato ala ni katulang na basa natulang na lagu buat kamu ibana di tangyang muna ang giat tu hipas na ibana tutiki arina nangro marhita ima katulang doh natulang di partikianon rohami
di parsaur matuaw di natulang namio. Hubay kami, tupak nami, huba bungu kami, siyan nasa gugu nami. Molo kami madokon, si matuari boru, siya si hobbing, tudon sa luhuk na, pajulohon, na hubartu bertuaw ni parsaur matuaw ni natuatuaw. Boleh ate, boleh ate. Alai, ati dia pe. Kurang balga di do rohamuna na hubapungu hami. Tangiak koma. Di hami akas matuani borumu. Tutikir na yung roh. Boy lemerteba gok nilas ni rohamu. Jala di partikianon na turuk do hami berduka cita. Alani si saya datangi yang mahila mata pardenggan basay. Sayang giat ma. Di budian ni na tulang namion martada di dolok martada di toruan dapat nauli dapat nadenggan dapat songon na tua-tua asa jongjong depak uluan manata depak tapahan dia muna saluhu na tulang nami pinopar ni na tulang namion dapat na diluluan jupang na jinalah jadi lasongoni mah dihopuang anahapa destido di parumaid di sok di bereko parjongjong nami di son tuksong onope torop sopigahan mungkin torop do hita molo amat dokon boy mara molo sa nomor 2 hita para kasih hobbing di sigalingingon nomor 3 ni kumajo alai di parjongjong nami di partikianon mungkin gudang nasobutosa jala alanima biaka ulaon nameragami mungkin datar bahesaro tukolak kami pero di son ba gokma lasni rohani anak peniba dohok parumain niba. Jadi tarsinggot dihuti-huti na pinasaha ni akka dong atubum dohot akka babam dohot akka omakmu di partikianon dohonon nami si titi si hopa gulang-gulang pangarahuna tuksonop pinabuhi ko pasahat tami amat tadi batama namang gohi pasu-pasu si dokbo ti mahami tulak Gabe horas. Amang namalo nami. Nalaw pasahat to si pahasa tahun nami mahami. Beda mang mamusik na ison adong hubuat Tuhan. Baik namang, baik. Aboha.
Berarti kami Asahat. Mana lu nak kani? Bunga teh. Raja Nabang Baru merotuk pesongon nabui terpasat kami di bagas tikor. Hubo to habi do halul jom munai saluhna. Di na patu-patu pahon ulon di denang namion. Alepos turuhan nami martangian ketutuan ni. Asa nabok songon di tua. Asa balit tak baga benati nabok kabuan. Arit taruh kami salu dan marhula baru morototok kita marsi pauloloan. Tarsongor Raja Nabang Baru kena rohan nami nan roh kami ba mohon Raja Nabang Baru nami. Ngalu jahamu dapat turut-turut una. Buah kira-kira Raja Nabang Baru. Sabor hat kami. Tinahu mual tio binayat tufanu hatan benom matong marda mangalup paboras. Beda mang masih tio padomu ma tuhasahatan lu mahitamat dok tulu hali horas. Upasat kami mah pertikianon tuhamuna da tua-tua ni huta raja huta dohot nang raja di paradata. Gabi amang datuta. Isiala gok kedok jauh muna tuhami raja paradatan raja huta dok pemerintah setempat na di tanah sigalingon di son ngaro behami di gok kedok jauh muna alai adorang so tatoruson pabahon nong satami di bauni alam muna di son adong do di bok kami songon baraspir perjual maju pasat kami songon baraspiron pabahon nong satami di bauni alam muna songon ima tuhamu muna di suhu nami mulai. Tuhamu boro nami, jalan hamu porospir na binuan ni na tua-tua menang Raja Huta. Oro. Nungambang na tua-tua. Jadi mulai tema dia muna benasut. Jadi asat tataruson na para julu sehali pasat tahu maju songon pinggan nahot tuhami Raja Paradatan nadong di tanah sigelingon. Ajari hamu amang na tua-tua. Tuis sama pasahaton nami. Halo. Bok kamu tu son. Tuna tua tulan. Tiap maju. Mana coba? Tiap maju mulai sen dari aru marale. Tiap maju sih. Baru tu Raja Huta rocangan. Tu Raja Huta rocangan. Jadi sono nate, ala kedepatan songon pakatatan namudari. Ala kebetulan na tuan bunut tado mungkin tumere ate. Jadi molo ukapan akon tamasa ma tuna tua na adong di merek ukapan. Oh jadi songon molo tinggal di zona berasai dapat lapa amma molo tinggal dari zona. Baru Pasa mamusay gonggoman tu pemerintah setempat. Mang. Lapaan gonggoman. Malo ukapan anu bonon nami do parsugo itu merek. Soron. Diamukap pasatamu tuna tua raja adat narong desadra. Gabi horas. Baru tu raja pada datang rusuk tulu martorus. Buat kira-kira tadi udah persabaran ngalir sikop kira-kira. Jadi mulai tema alanang sipul ima ulaun apalagi tikyon sebelum torsok kami para jolo sehali upasatai majo pekateonon tu amata pemerintah setempat baru satu kami. So ini majo sak kami Raja Huta Raja Idabot lalu taruh segelingon. Mulai. Maulaya tema di hamuna na tuani huta, Raja nani dapot ng Raja Paradatan na umangaliat tiki di hami pemerintah setempat. Toho mahamu parbuin ni basta na sumarlaw bota anak ni Raja na sulupa di tona. Totongdo dingot tamu hami songon pemerintah setempat na sisada pardalak kita akaraja nami maulaya tema di hamu. Jadi songon lima di hamuna keluarga besar, keluarga
munte. Gabi Terlebih amang natutua, gabi secara amang. husdonon nami pinoparni na tutuon nate. Gabi amang. Disonrodo kami atas nama pemerintah setempat nadong di hutat tahun. Ima napasahaton nadohot do kami marhabot niroha di naung sormatua na tua tahun sa tonga-tonga ni keluargata. Sian kami pemerintah setempat makilala do ima dinomoru bilang-bilang ni sada na tua-tua manang nalansia di tonga-tonga ni hutat tahun. Di sialani senggiak ma na tua-tua tahun diabing di siamun di tuhatai. Dohonon nami ma ala hubok kami nakin songon emena marludu asa marludu matong akapangkabian marludu ma akaparhorasan terlumobi dihamu pinopar ni na tua-tua dohot boraspir asa donon nai matong songonit nama tua asa pirma poki baul-baul pasalongan pirma to dimuna pinopar ni na tua-tua jomuk ma diaka pasamota Emma tutusi widahami do sian nama muka saat tina tunanaing manipuli ulau ni na tua-tua tahun degat do terida do songodidot nama tua asa balitang pagabe tumodalo sitadoan arimuma gabe pinopar ni na tua-tuaon marhula-hula ng marboru hidahami takasdo marsi pauloloan Emma tutu. asa hupa tulu halihami saat solu saat tubotean nung asahat di patupahamu adat parsarmatuan ni na tua-tuaon tusude hula-hula tusude amat taraja inat tasuripada saat ma muatong liling mangulu saat ma tubang kabian songon tutu. iman nabu pasatami songon hata sian hami pemerintah setempat siduk boti mahami mau lihat ya Mau lihat. Pete, Gabi amang natutua. di sini pesat tamu songon ju nama saudara dot boraspir mulai suku kami non herana samadara mengita teh ale tondus kuno nama tengah mate. Oh, lamang Nah, natutua. jadi mulai teh di sini di pesat tamu do di sopingan nahot songon di masuk na saudara. Hatani na betul na dokon. Dia do lakak na, dia do uno na. Dia do atana dia do nino na takas maju hamu benar suut marbuah-buah. Raja nami raja ni huta. Sisema tu susemi sukuma nang sukumi. Arong do hatani nama tua do nama dok. Dolok ni sibuhuan hatubuan ni turi-turi. Diarin nang salpu nungare jo Tuhan sada ina sia tonga-tonga nami. Alani imba raja nami, raja huta. Sadari memahami, manggarar adat tu hula-hula nami, manggarar adat na tulong kasahuta, terlumuwe ma tuhamu, raja na huda watami. Las padubutusi, raja nami, las sonari ma pajongan nami, ari-ari ni dainangon, las sonari ma taronon nami, tuinganan par satu kinani. Dina manukupe hamunak kaning raja nami, imana lakna ima unokna, ima hatana, dumutusima nang padohana wala de mamang Mulai teh matutu dia mu bonasu nami kata kas betutu hutang Gak ada, kami. Mang. Imanong perjolo tutu dia lak tuata ima songo sarana tutu set tongan di bagas muna. Jadi sanggi matutu di betuat tahun gabe di tangga sia muna. Song-songo ni mado akan tidak dingna sudi tabba ma dia upas carian tabba di umur tu sehatna. Habibe toko songo dia benar kani dina bar nagok kamu salu na tu hula-hula muna. Mulai sakit sa otoro sang songo ni matu do sahuta. Las matutuhro nami di si. Jadi kami pena pola kejang beroron nami. Alam nang urang penak kaning songo nakata pura siya nakahula-hulat ta. So do penayo masokon hatani matu na madokon. Asa ani yang dena pagabe tudal lu sitaruan. Ari muna matong gabe namar hula marboru. Asal ma olau marsi paololoan. Emma tutu. Asa ay marjulak-julak ma. Julak-julak naik kalor maset batu yang matahu-tahu. Hatan dauli hata pasu-pasu na pinawasa nya kahula-hula do raja ina kasahuta. Asa apuhamu matongani martongani jauh. Emma tutu. Sa sulu sa tuburten di tegaras. Nunga saat di aris aeron. Ima ulaun na song saur matua na tuton. Saat matu tagabian jelas saat matutu horas-horas. Emma tutu. Horas. Horas matu.
kaboru nang peopat sada do hamu de hami. Namar do mutusi apara ditikyon ina do na dijino ni Tuhan. Alani ima dison arong hokok batang nakaning na pinasa ni hula-hulata. Molo hokok batangon ulus tohona doon jana iko borusia pudad do nalao babuat yosyadon. Tidora nahula ko kami selnai nang pe obat boru ni denangon sada doi di hamuna. Nuang pe upasa tami ma partikiot hamuna borusia pudam ma nama buat ulos hokok batangon romahamu. Iya, narak na punasa do hamak ka boru kenau pak dah. Nunga atong asa disok kita, molonga disok kita, tapa pinggir baju sawat tak kapah puda, asa taju pangulan di huria. Oh, oke. Ayo, buru tak angkat nuai, wedo, oke. Terima.
Sama. Lapan na udah. Ha? Kaya na udah po kayo. Kami na masyag kutong, boro ni sapak ko ay bikunin mo. Ha? Apa? Dari tapon. Kuritan. Kung madrahin. Wah, selesai dari mo pinapang ni boro ni bagan sa. Suama mo ito kung dito hapta. Saya bilang juga kenapa kamu sama berpikir tadi saya rohani di pas-pasan kayak bodoh sekarang tidak akan bilang sama orang baru yang ada malam Kurang masalah tak terperbuat Saya mengambil ada buku. Oh, mataram. Buru na patles na berangkat. Om tinggal sanay buru na manyakles na magun. Harus masuk mulai. Ya cepat. Kata kita belum. Bordak mau enak, mau enggak. Kapatid ako, mau bulan-bulan di perkabukayan lah. Sultani kembali buka. Perlu kembali berapa? Ya, kita perkenalan di orientasi yang agak berbeda lagi. Tu samaitan sa peraturan cara tutup barang kemudian di kota. Harta yang dikirakan lahu patupahan cara tutup barang di Raja Nagahalo. Terpuji batu harta, mari kita mereka tes buku di AGBB nomor 525.
dia watik mati ibana. Jangan mati ibana lo di sadiling ni ibana. Matangnya kita. Bali Tuhan di bata, apa kami di benua kita. Nunggu dilehok ko anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan mati yang ada di dosa kami. Jalan di pangulu holo ibana. Masa dapat kati orang dulu hangun buat kami. Masih maroham di kami. Saya dari jalan apuli kami. Asa unang berdiri kami. Pananaw di juhulungan namyon. Patuloy rumah keporsian kami. Jalan pabengen rohan kami makirim di hamu dua sobat. Asa unang mengedungi kami sama si bebe. Nah, somar pakirim moni. Saya tahu di mana kami dulu, ayo silang aku, jalan dulu hapusan kami, nama sigat tutuh kami saat di kasus dari Tuhan kami. Amin. Di hamur karena lagi nanggurongan di bagasan luar di Tuhan dan Yesus Kristus. Kamu berparang di Kepuruitan dan sudi kita nama Kolongeroha di ina nantang Kolongion Kepuruitan ada di Bataman umuli kita ako pamorhaton pakai dina 20 tahun di mana tersurat di 7 Yohanes di Dusada ayat sada 7 Yohanes di Dusada ayat sada Odo lasmi rohak tunobul molum bigi diparangi naka anak oku kasih tongani odo lasmi rohak tunobul molum bigi diparangi naka anak oku kasih tongani dihamu keluarga anak pemain guru hera guru sudi pangku nuain tabain adat tuna tuata ala nunga maruju mununa alai ikon taingo nunga maruju mununa tuata alai yang dokamiangna mamulu dobe tiki mamulu ibana yang ibana di batana mamulu mati bana tangyang nai mamulu sahatu takyo jala ido nang naramu dihamu akadungan dia di tangyang ni natua-tua asa tinggal kamu sudia kianak konda asa dapat mulu asa ibagasan kasito ketudang salah usaha nah kau sudah dibata mau peor di pasar tapos pero buat kaya nakon na ya nakon di bagasi tapos ya na tututope odo rasmi rohan dia main moro di maragin kamu kasih tonga kamu nakita ronga moro nunga marunong moro di natututo Urut nakita yang nama guru atau hok mahamu di bagasan kasih tong hok mahamu di bagasan hati urut gabe anak hati urut mahamu nanti nungga baru ngulu di tua muna so anak di tua kamu alai tong ma gabe anak hati urut ya Allah
pangkuar dapat lago Tuhan Rajona olak nion rodi sariwi amin. Tutup mata. Nah, kita rohi tadi baru nami be. Asa tutup. Mari kita share buku di KP nomor 105 aja.
Belum Sam? Bisa. Dia sanduk lain semua. Udah. Ada non. Sabtu. Kamu tidak udah ngeretek. Shooting dah, shooting. Sama-sama, Ti. Sama-sama. Satu negara koran atau minggu. Iya, nggak tunggu. Jadi itu nak di sini. Salah ni tu di sini. Tapi syuting wa buruk sekolah. Bisa do kursi samping udah masuk ni tu. Di kursi samping itu nak ni. Hijau lu. Ya, dah muda. Bagian operator. Pendamping setia. Iya. Oke. Ajom. Dapat senyum babak siba. Karena cinta. Arwah senyum bapak yang cinta anak. Deh. Tunggu. Sabar. Kamu di rumah situ, Son. Boy. Mas. Nanti makin susah pula. Ya. Enggak tahu strateginya ya. Ya, sedikit. Harus terkecil. Sayang. Tunggu. Terkecil sedikit dah. Ya. Ya, naik. Sini baru. Lote kore. 1, 2, 3, geser sedikit. Oke, Ali. Kapit naik dulu. Subir. 1, 2, 3. Pengen, awas tangan. 1, 2, 3. Angkat. Kador. Tahan. Ayo. Ya, ulur ke bawah. Pelan. Rata ya. Santai. Tutur. Belakang turun. Aku ke saya tur, tinggal setel mak. Awas tenteram. Bering kamu coba perpiak nih. Bering coba perpiak nak. Perpiak nih kamu tinggal deh. Tarik mata dia. Oke. Bering mau susah udah tarik. Oh lu sih, Pak. Sudah. Nyon, dansa. Jangan lagi ya. Apa salah gulu nih? Ayo udah final rap kebebasan. Sini.
Bicara kena itu. Kasih tetap. Bukan di atas, di atas. Sampai dia dari situ. Nah, mulai tunggu sini. Dari sana Selamat dong, kamu. Marapano po kami nga buhay tamulay amang. Ina? Inaruhan namin kamang tutusot-tusot mata pa ha. Oy, amang. Di Obason. Tabereng acara na di Juluta. Langsung manon. Kalau tupando kami langsung tedihon. At kaidina. Parjolong mared de mahita siyan bukwede nomor 13 ayat sada. Ale mutiara boru sinaga. Siya tano dumula di daging mumula may gabitano. Alay Tuhan di bata na manoparo. Dohot Tuhan Yesus Kristus na paluho ko siya dosa. Dohot tod di porbadia na majuro tunganguluan na sora suda. Ima mangaramuti orbu imakem kay maro ari partudi. Amen. Martua doa kanamate marhiti-hiti Tuhani. Ola niyon. Olo nina tod di. Asa maradian na sida siya nakaulaw na. Ay na mangihut to ng sida do aka naniula na sida wi. Amen. Marede. Marede mahita siya bukwede nomor 338 ayat sada. Martangiang mahita. Ale Tuhan de bataman nami na di banua gijang. Hodo de batana punahami. Rodi sude ngulu nami. Sailehom mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha hami pay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sahat tu tangamu ma tod di nami. Dohot daging nami. Asa unang lilu hami di ujung ni ajal nami. Sailehot tod dim manogu hami. Asa diramoti hami. Moluh-bulu sami rura ni linggoman ni hamateyani. Asi maroham. Saya pamasuk kami sugut tu hasonangan na sunding gani. Amen.
Sa matiki tu keluarga lah ho tano mardonga kata ni debata. Muy tanah tanah. Abang, mana? Bang. Tulang abang kirimnya. Mana telo? Ayo sayang. Geser, kalau sudah berputar. Siap, cepat. Ke depan dikit kok, Bang. Maju kau ke depan, Bang. Biar nggak sepuk jalan. Ani, ayo. Hen. Apa? Baru kita terang. Iyalah. Jangan jelek dulu namanya dulu. Aku dah keluar. Udah, mana? Udah, turun, Bang. Turun mana? Aku lagi. Ya udah. Ani. Udah sayang. Gantian. Udah kita bilang sama. Aku dulu. Udah tadi kita. Aku lihat. Cepat aku yang di situ. Dah, Boy. Buku ED 347 ayat 1. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus. Kolom ni rohani di bata amaduhut parsoran ni kod di porbadia mantongani hamu saluhutna. Amen. Oni mama berbatinai acara siang sunyata. Amat hamu. Oke, dari Tuata, ada video Tuata dari hari ini kita doga dari satu kenon. Mulai dari kesatuan itu orang pandita, amang situlah, ada dulu ada di Nasional jadi ini di Papua itu Kado Tonamion, dan
ate ko dia kapag ko ba serta tulang ka sa segundo ng baw sa buhi dinggan na patarungan kinangon ng Sony di kulang nami naro siya sige nung wala ati kulang tula siya po tama na balos sa kapasmasuna tuwida sa loob na tujulan na rin kadabla sila sa rawadi so ni mahataw na dito na bukas at kami wala ati ay urusan ni Padre naman. Ungabi? Masabi? Terus kawa. Mana pun lebih. Mudah-mudah. Atau ba bagajud na eh. Arang gugajud na dah. Lagay benuk. Lebih ba iasa, lebih jauh ni nak. Ada faktor masker Pak. Kasih dulu uang persyuting itu makan. Itu pencitraan. Tapi ada tuh kusong serius. Kau, tapi ada tuh serius. Udah pulang aku. Sini sini deh.
biar jangan orang banyak kan minum. Oke. Ya. Dia betul, lu ngamu. Iya. Harus tampil itu ada dia. Molen. Bedin. Ada orang ini lipat kadang dari jauh nih bang jauh nih. Jadi tetap di mana kali? Itu mau berdaya syuting halak itu itu? Bereng ini dah lah. Bertukar ini. Pas boleh. Ada di leon musik dan suruh terdengar. Iya. Itu di sini mu. Boleh tengah tuh dari gaya. Udah terdengar tuh. Oh, halak barak mamo. Pasti buna, barangana. Oke, ini dia. So. Ya. Ini buka mak. Dah beri ban. Lo masuk ni. Om tu som maju baru ini so. Iya. Abu ini dah ni berat don. Dah abu. Abu. Ala ni. Ala dong dulu lebih. Ni mau dah. Beroy kapon. Mana berbel lagi bah. Banyak rumah jadinya. Enggak lah. Urus tibu. Gaya pa turun masalip na. Balik keker. Ini anda ada pakai keker. Ini pas. Pas boleh kan? Itu. Tapi daunnya enggak usah. Daunnya enggak usah kan. Jangan. Enggak kan? Air lagi deh. Air udah tua. Awas. Sabar ya. Oh iya, mantap. Bulat mah. Bagian? Bulat mantap. Mantul. Tiga. Sabar. Kau nambah kamu kameranya ai. Ida deh. Konaro. Ya lanjut. Sabar ya. Video bukan foto. Saya Pak Irti tadi. Bukan mau sunat. Ketua masuk tuan dua ya. Iya. Iya, sabar ya. Biar ganteng. Tahan napas. Oh, tenda permain dengan Jawa. Oke, lanjut. Ya, itulah yang sambil tidur tuh bahaya. Bahaya mainnya kita aja terasa panas. Ya, kedaru ketulisan tadi. Sabar video. Ya, sih. Ya.
Sudah ketim sedang gue ini kok. Oke, kaya deh, Mas. Hei. Mana sana kalau enggak. Abang bawa sobat. Aduh, saya lupa mau sih. Oke, nasihat. Aku yang foto-foto ini, apa yang kacamata nih? Tina, 2000. Satu bereng jodoh tuh lah. Sabar ya bentar. Santai sejenak. Senyum simpul. Oke, mantap semua ya. Oke, 1, 2, 3, yuk. Oke. Asamulah kita, Allah itu bisa dapat matanya kita. Alisa kuba Tuhan jala di bata nami, mau lihat dari Tuhan kalau dia disembah hari dan mau kamu, isi ala pakara mutum, buil buat tinggan, kalau nami, mana Tuhan dapat taruh, inung nami tuinganan pada dia dapat taruhkan. Nah, dari Tuhan yang matai mulak mahai, mata kotor bagas nami upah nami, nang hidup kami di Tuhan asa roman nama juluan di dalam nami, iring-iring kami di perjalanan, asa boleh bermahai pasok kami nang mulak kami, ada bagas bagas naik pasok lu pas roman, kami usaha kamar sonan, asih roman Tuhan situasi hancur aku semua, asa kita kalau anak lagi Kristus berdoa, asih meruang di kuasa Yesus Kristus, Lord korong meruang di bata ama, Lord parsaran itu di berbadia mana, matongani bangsa luhuna. Amin. Amin. Oke, ya. Itu tidak langkah pertama, langkah kedua, ada. Jatuh. Iya. Kita masuk beda. Dek. Kan rapi ke terai. Ditunggu filmnya, Mang. Ditunggu filmnya ya. Berapa lama? 2 hari langsung masuk YouTube. Tinggal.